السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. Ambe au foni silamaya foli dakan ye. Ambe au foni nema foli ye. Ambe au foni barka foli ye. Foli dakan mun bɔra an tigi Allahu fɛ k'a di an ma ko an ka to ka ɲɔgɔn foni. Foli dakan mun ye n'o ye kisi foli ye, kisi salamu 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 Ala ka kisi di aw kelen kelenna bɛɛ ma minnu ye yan sɔrɔ ani minnu ma yan sɔrɔ ka bɛn kalo tile 28 n'an ye kalo bila tile boli nɔfɛ an bɛ tile 28 sɔrɔ février kalo san 2000 ani san 20 an kɛnɛman sɔrɔ an bɛ Ala tanu kosɛbɛ an bɛ Ala barikada ka bɛɛ lajɛlen fo waliɲuman dɔn inshallah shahidu kelen kelenna bɛɛ an b'a fɔ aw cɛsiri hali sisan Ala ko ni a ma nɔgɔ Ala ko n'i y'a mɛnɛ a kuma ka ca nka comme aw kɛra shahidu ye ka ban a ye nin bɛɛ kalan ka tɛmɛ a kɛra wajibi bilen ye an ka faga nin de kan sisan ko ka ni i b'a a tɛ kɛ ten fɔlɔ masha Allah an bɛ nin nɛmɛ n'an tilara tuma min na ko dɔw bɛ ɲɛ sɔrɔ o tɛ a tɛ kɛ ten donc ni Ala ka diɲɛ ye bɔn an bɛ hakili jigi fana kɛ bi ye jumɛn ye juma laban donc ne ta nin Mamadou Goro Duni voilà n'aw t'a dɔn bɛɛ b'a dɔn parce que waritigi donc kalo laban na juma laban sa kalo kɔnɔ juma laban juma donya laban ni an bɛ to ka fitini mun fara a kan comme bɛɛ b'a kalama hali o dongo an ye dɔ fɔ a kan an b'o kɛ k'an ka radio so sara n'a ye ani kungo fitini minnu bɛ se ka na an da la ni voilà socialement an delila ka o kuma fɔ ka tɛmɛ an tɛna mais hakili jigi dɔrɔn de don nin bɛɛ ye hakili jigi de donc sɔɔni ni mɔgɔw wulila walasa filɛkɛ ɲagami kana na don ko la o tɛ yan la main passe a bɛ fɔ tan jati la main passe donc o hukumu de o hukumu de kɔnɔ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka aw waleɲuman dɔn an balima caman sa kɛ o tun ye hakilina jigi kɛ an ka kutubɔ ko la an bɛ o fɔ ka don an ka babu o tɛ wa mɔgɔ caman y'a jira k'a fɔ an ka minnu bɛ an ka sɔnw lamɛn k'a fɔ ko tuma dɔw la kumaw bɛ don ɲɔgɔn na i b'a ye k'a fɔ a tɛ faamu kɔ voilà ko an ka kuma ni kuma barikamababaw de don donc n'an bɛ kuma o ka sɔrɔ a basigilen don n'a ma fɔ sura ni aya c'est pas la peine an ka to kɛrɛfɛ ka kumaw fɔ parce que enregistrement bɛ bɔ fɛn na o tɛ wa donc an ma basigi ka lamɛnni kɛ n'a fɔra sura ni aya walima ni yɛlɛ ko kuma mun fɔra an bɛ se ka jɛ ka yɛlɛ ɲɔgɔn fɛ an ma ɲɛ kuma k'an da di ye tuguni o tɛ de a bɛ kɛ ten de o tɛ Ala ka diɲɛ kɔnɔna na donc an bɛ hakili to o yɔrɔ ninnu na kosɛbɛ parce que tuma dɔw la tellement que i fana b'a fɛ ka kuma dɔ fɔ o yɔrɔ la i bɛ sin ka kuma ten yɛrɛ o bɛ kɛ voilà donc n'a ɲɔgɔnna bɔ olu tɛ gasima ko ye quoi dɔɔni de don mais mɔgɔ dɔw de bɛ to k'a lamɛn o fana b'u ka hakilina de di donc an b'o hakilina fana fɔ ka tɛmɛ donc an b'an hakili to o yɔrɔ ninnu kosɛbɛ masha Allah o tɛ an ka sankɔrɔtabaga ni olu bɛ yen aya dibagaw bɛ yen an ka Alpha Sheikh Alpha ale bɛ to ka lamini dɔw kɛ ni koba dɔw fɔra ale bɛ Ala ka masaya ka wala o fana ka ɲi a la sankɔrɔtaw de don kɔrɔfɔ bɛ ka faamu maintenant n'an bɛ kuma a kana taa to ka baga mɔgɔw ma o yɔrɔ nin an k'o dabila parce que ni kuma dɔ fɔra dɔrɔn an bɛ se ka baga ta dɔrɔn ka sin ka dɔ ye ka fɔ ko bɔn i ma ye mɔgɔ ninnu don k'a sɔrɔ an ka tɛmɛ n'a ye dɔrɔn bɛɛ b'i yɛrɛ y'a kɔnɔ k'a sɔrɔ i tɔgɔ ma fɔ a la Ala ka faamuyali ko ɲuman ti Ala ko kuranɛ kɔnɔna na i b'a ta kuranɛ sura 49 aya fɔlɔ aya 2 aya 3 a bɛna kumaba dɔ fɔ kuma in bɛ kitabu ni concerné mais mɔgɔw ma kuma ni faamu a bɛna kuma dɔ fɔ a ye mun de fɔ ye ya ayyuhallazina amanu bɛɛ ma fɔ dɛ a ye mɔgɔ dɔw kɛrɛnkɛrɛnnen minnu ko olu limaniyara Ala la
munun ko olu ye o ka danaya sigi ala kan ala bɛna kuma ba dɔ fɔ la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulihi aw kana ala n'a ka ciden a kana bila ala n'a ka ciden ɲɛ a kana bila u ɲɛ sabula munna ale ala mɛn ni masa de don kiri kodɔnna de don a bɛ kodɔn inna Allaha samiun alim. mais a bɛ ka mun de fɔ nin ye tan a kana bila ala ɲɛ a kana bila kira ɲɛ kuma de bɛ mun de nɔfɛ i bɛ aya filanan ya ayuhal lezina amanu hali sisan aw de ko don dɛ minnu ko olu limɛnɛlen don la tarfa'u aswatakum fawqa sawti nabiyyi aw kana na aw ka kumakan yɛlɛ ala kira ta kan a kan bɛ nin dɛmɛ nin kitabu Quranul Karim kitabun anzala a ko diinɛ kɔnɔna na k'i kana fɛn fɔ ala n'a ka ciden ma mun fɔ quoi n'i y'a fɔ i bilara u ɲɛ ni ala n'a ka ciden ye mun fɔ i ye n'i ye kumakan wɛrɛ fɔ i yɛlɛnna ala kira ta kan i ye kuma yɛlɛ ala kira ta sanfɛ hadisa gafe o hadisa gafe mun sɛbɛnna limana jɔnw tɛ maa o maa n'i ye kitabu wɛrɛ sɛbɛn diinɛ kɔnɔna na ko o ye ala kira ka kumakan ye i ye kuma yɛlɛ ala kira ta sanfɛ parce que ala kira ma fɛn wɛrɛ fɔ i ye ni nin tɛ n'i ye kiiri di k'a sɔrɔ ala n'a ka ciden ma kiiri di i bilara o ɲɛ n'u ye kiiri d'i ma i bɛ dan o ma n'i ye fɛn wɛrɛ far'a kan i ka kumakan yɛlɛnna ala kira ta sanfɛ dɛ ko ala ye mɔgɔ minnu lajarabi ka ala ɲɛsiranya bila u dusukun na olu de ye mɔgɔ ye olu b'u ka kuma da kɛɲɛ ala kira ta ɲɛ ala kira bɛ ka kuma mun fɔ aw ye ni o ye kuranu ye ala kira ma dɔ wɛrɛ fɔ an ye ni kuranu tɛ n'i danna o ma o de ye i ka kuma da kɛɲɛ ala kira ka kumakan ma mais n'i ye kuma wɛrɛ fɔ ka fara kan e y'i ta yɛlɛ ala kira ta sanfɛ k'o tigilamɔgɔw ko ne ala b'u ka baara tiɲɛ ka sɔrɔ u yɛrɛ m'a dɔn ne ala bɛ adamaden ka baara kɛ baara fu ye sira a tɛ foyi tiɲɛ ni ala ye n'i ye kuma wɛrɛ fɔ kira ma mun fɔ aw ye o kɔrɔ i ka kumakan yɛrɛ ala kira ta sanfɛ n'i ye kiiri di ala ma kiiri mun di n'i ye kiiri tigɛ ni fɛn wɛrɛ ye i bilara ala ɲɛ wa i ka kumakan yɛlɛ kira ta sanfɛ donc k'an k'an ka kuma bɛrɛ bɛn ni ala kira ka kuma ye ala kira ma dɔ wɛrɛ fɔ mɔgɔw ye ni kuranu tɛ ban k'an ka o de fɔ sisan a bɛ k'o de fɔ an ye a ko n'an bɛ kuma a fɛ adamadenya sira fɛ ko y'a ye ça c'est maintenant l'éducation civique et morale a bɛ ka ala kira ka bonya de jira a ko o tɛ diinɛ ye dɛ i ni ala kira sera ka ɲɔgɔn ye face à face ko i bɛ kuma majigi fana kana pɛrɛn a kunna i n'a fɔ an dama ni ɲɔgɔn cɛ ko an bɛ pɛrɛn cogo min na ko an kana pɛrɛn an kunna dɛ ko n'o tɛ ni pɛrɛnna ala kira kunna dɔrɔn k'ale bɛ ka baara tiɲɛ cɛ ni tun ye mɔgɔba ye dɛ mais mɔgɔw ma cɛ ni dɔn u y'a cɛ ni u y'a labɔ kɛnɛ ma quoi k'a lajasi fo mɔgɔ wɛrɛw bɛ k'a ye i n'a fɔ mɔgɔ lankolon ka sɔrɔ mɔgɔba de don ala n'a ka ciden ala y'a ka ciden ni bonya k'a bila minɛn dɔw kɔnɔna na n'i y'a bɔ a kɔnɔ dɔrɔn i t'a tiɲɛna wa mɔgɔw sɔrɔla an fɛ minnu bɛ taa fo ka don ala kira ka so kɔnɔ k'a sɔrɔ a ye ala kira ka so protéger walasa naganagakan kana na fɔ ala kira kan nka o n'a ta o ta mɔgɔw sɔrɔla minnu ko k'u taara lajɛ ala kira kunkolo dalen bɛ a muso sen kan an bɛ subahanallahi fɔ parce que nin kuma nin a fɔra an bɛ to k'a fɔ an ni ɲɔgɔn cɛ walasa ka an ka ɲɔgɔn kalan kabako kumaba k'a sen dalen bɛ a woro kan a muso woro kan ko a muso bɛ ka a kunkolo mɔrɔtɔ a sinna ka sijɛ dɔ y'a kɔnɔ i y'a kunkolo la dɔrɔn a sinna ka kasi ɲɛji bɛ ka buruburu ka jigin ala kira ba in kan
k'a ko ko Aisha ko ne ka bilenmani mun bɛ yen an ma deli ka nin mɛn Allahu akbar nin kuma bɛ yen karamɔgɔkɛ ne ka kuma yɛrɛ e ma se ka mɔgɔ si ka muso ko kuma ɲɛfɔ e ma se k'i yɛrɛ ɲɛfɔ e ka muso ko e ma se ko e yɛrɛ ni mɔgɔ y'o ɲɛfɔ kɛnɛma e yɛrɛ bɛ dimi ni maa donna e yɛrɛ kan ta nin cogoya la ka i ni muso sɔrɔ lahala dɔ la e yɛrɛ bɛ dimi a tigi kɔrɔ mais pourquoi e bɛ taa nin fɔ kɛnɛma cogo di ko ala kɛra non karamɔgɔkɛ kabako de don dɛ i b'a ye k'a fɔ ninnu de kumaw ye kuma cɛjugubaw de don bon a ko ninnu ala b'u ka baara tiɲɛ mais k'a sɔrɔ o ma bɔ a kalama yɛrɛ bon olu bɛ ka an kalan kow la misali dɔ bɛ yen a b'a f'i ye ko a muso de taara ala kɛra lajɛ ɲɛgɛn kɔnɔna na a bɛ ka janaba ko cogo min na k'a bɛ ji jɛngɛ ka a tɛgɛw ko siɲɛ 3 donc ka dugumaw ko ka kɛrɛw ko walima an t'a dɔn a bɛ tellement que ne yɛrɛ tɛ o maîtriser ne yɛrɛ t'a dɔn u b'a kɛ cogo min na mais en tout cas ko ka kɛrɛ ko ka jigin kini kɛrɛ wala ka to ka kɛrɛw ninnu ko ka ɲɛfɛla ko ka jigin tuguni ka kunkolo ko ka na bila camancɛ la ka sɔrɔ ka bɔ i y'a ye ko muso de y'a lajɛ ka sɔrɔ ka a lakali donc sisan ciden jarama bɛ ko cogo min na a yɛrɛ tɛ se k'a ɲɛfɔ mɔgɔ ye dɛ f'a muso de ka taa lajɛ ɲɛgɛn kɔnɔ k'a lakali diinɛ kuma mais est ce que kuma in bɛ ka faamu wa i b'a ye k'a fɔ n'i bɛ ala ko kalama n'i bɔra sahibiya ala ka kuma jati kalama i b'a ye k'a fɔ ninnu kuma ninnu ye molibaliya kumaw de ye kuma marabaliw de don marabali kumaw de don ala kɛra muso ma deli ka nin ɲɛfɔ mɔgɔ ye ala kɛra tɛ se ka dɛsɛ kuma na a kan ka kɛ cogo min na a yɛrɛ ka bɔ k'a kuma i n'a fɔ muso nin y'a lakali cogo min na nka a muso yɛrɛ de bɛ taa ye k'a lakali est ce que o ye sɛbɛ ko ye a ko an kana kow boloda k'a sɔrɔ ala n'a ka ciden ma nin fɔ i ye k'i kana kɛ an kana kɛ n'an y'o kɛ dɔrɔn ko an bilara ala n'a ka kira ɲɛ ala n'a ka kira bɛ ka kuma mun fɔ parce que ala kira kuma kɛra ale de fɛ ale de ye kuma nin bange donc o de dun ye diinɛ ye ala kira dun ko k'ale danna ala ta yen ale ma dɔ wɛrɛ fara a kan sabula a tɛ se ka dɔ wɛrɛ fɔ f'a ka kɛ ni ala ka yamari ye donc o de kosɔn i b'a mɛn wa qala rasul ala kira yɛrɛ ko ten ya rabbi inna qawmi ittakazu hazal qur'anu majuran ne tigi ala n ka mɔntɔ ye kɔrɔnɛ kɛ bolo kɔfɛtɔ fɛn ye kuranɛ sura o n'a ɲɔgɔnna i y'a ye ni ala kira yɛrɛ ka kuma ye mais a ma se k'o fɔ f'a ka kɛ ni ala ka yamaru ye a y'o de fɔ ko diɲɛ ma di cidenw ma u ka aya nati f'a ka kɛ ala ka yamaru ye وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. سورة الغافر. سورة الغافر هاي بيرو لن هاي شيء. سورة الرعد. آية 7 آية 7 شيء. هاي نمى. ko kira nunu o tɛ kira dɔrɔn ye kira bɛɛ kira si ma deli ka na ko a kumana diina kɔnɔ k'a sɔrɔ aya tɛ mais a bɛ kɛ ni ala ka diɲɛ donc ala ka diɲɛ ni a jɛnna n'a ye kiraw bɛ kuma minnu fɔ olu ye ayaw de maintenant ni ala danna mun ma olu fana bɛ dan ye u tɛ tɛmɛ ala ta in kan bon e dun nana e tɛmɛna ala kira ye mun fɔ e tɛmɛna o kan donc ça veut dire que e ye kumakan yɛlɛ ala kira ta sanfɛ a ko k'o tigilamɔgɔw suratul hujurati kɔnɔ aya fɔlɔ 2 3 k'ale b'u ka baara kɛ baara f'u ye k'a sɔrɔ u t'a kalama ala ye ɲɛna an ma ɲɛma yɛrɛ de ye nin ye koyi an yɛrɛ ka kɛ shahidu ye an ka nin dɔn sabu o de kosɔn diinɛ kɔnɔna na n'i ko an ma n ko dɔrɔn an b'a fɔ a bɛ kɔrɔna sura jumɛn a bɛ aya jumɛn walima a bɛ linjila sura jumɛn a bɛ aya jumɛn an ka kalama dɔ de ko an ka to ka bɔ ni kitabu ninnu ye parce que a bɛ kɛ mɔgɔw kɔnɔ ko finalement an yɛrɛ an ye mɔgɔ sugu jumɛn an bɛ kitabu de kalan a filɛ nin ye kitabu ninnu de filɛ nin ye o tɛ an bɛ kitabu de kalan tiɲɛ yɛrɛ la
mais n'i y'a sɔrɔ baro la a bɛ k'i kɔnɔ ko suya ko de don suya ko tɛ dɛ e m'a ye an ka kalan faw ka ca quoi aw bɛɛ tuma min na an ko yamaru ma di kiraw tɛ se ka kuma f'a ka kɛ ni Ala ka yamaru ye a ka kɛ aya ye o fila sina ka sura a bɛ kuranɛ sura fila de kɔnɔna na kuranu bɛɛ a bɛ nin kuma fɔ sura fila Gafir aya 78 ani Rad ni o bɛ wele sanpɛrɛ sura aya 38 e ko cogo di donc hali san 100 nin kɔfɛ ni nin kuma fɔra dɔrɔn i bɛ taa nin aya de ta kabako de don dɛ donc o nɛɛma de filɛ nin ye k'a kɛ aw ani ne ye k'an kɛ mɔgɔw ye minnu ko an bɛ fɛ k'a dɔn Ala kira ye mun de fɔ Ala ka diɲɛ kɔnɔna na point n'i ye kuma nin bɔ kɔrɔna kɔnɔ an bɛngira k'a fɔ Ala kira ye mun fɔ o de don ko Ala ye ale Muhamadu seere ye ale ma fɛn wɛrɛ fɔ mɔgɔ ye ni Kuranu tɛ Kuranu sura aya 19 Ala fana y'i kali ko n'a tun ye dɔ wɛrɛ fɔ mun tɛ nin ye ale Ala tun bɛ kira halaki ko foyi tɛ se k'o bali o bɛ Kuranu sura karamɔgɔkɛ mun de nana ni nin kuma baden ye ko Ala kira ko Allah kalila ka bɔ dɔ de da ko de y'a mɛn ko fana de y'a mɛn dɔ da ko o mɔgɔ fana de y'a mɛn ko don dɔ ko Ala kira k'u to yiri kɔrɔ k'a ye nin fɔ k'u to kogo dɔ bintɔ la ko sɛtani nana bɔ a ye ko ko a y'i kɛ cɛkɔrɔba ye ko wuli ka bɔ kogo in ko kogo in bɛna bin sisan k'a ko ko a wulila ka bɔ dɔrɔn ko kogo kɛ biriw k'a ko ko ne ye sɛtani ko e ye sɛtani mun de kɔsɔn e ma to ne ka sa ko ne b'a to e ka sa de e bɛ limaniya de kɔnɔ ni e tun sara ta i bɛ don alijinɛ kɔnɔ ne dun ma tila i la fɔlɔ n'o tɛ k'a fɔ ko i ka di ne o tɛ dɛ ni nana kan dama e bɛ nin kuma mɛn Zukurufal قول غرورا كذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض o fana b'u ka waye mais histoire ni cɛ ka ye est-ce que histoire ni cɛ man ɲi ko Ala jɔn tun de don ko n'u ka a ka dun sigilen bɛ kogo dɔ kɛrɛfɛ dɔrɔn ko sitani y'a ye k'a fɔ kogo min bɛna dafiri da la sisan sa k'a faga ka sitani y'i kɛ adamaden ye kɔnɔ ko cɛkɔrɔba wuli ka bɔ yan ko nin kogo nin man ɲi ko cɛkɔrɔba wulila dɔrɔn ko kogo in binna ko e ye jɔn ye cɛkɔrɔba ni nin yɛlɛla ko ko sitani de ne ye ko cogo di bawo komi mun de kɔsɔn e dun tɛ ko ɲuman kɛ mun de kɔsɔn e m'a to kogo in ka bin ne kan ka ne fa ko ne tun sara ko e bɛ don alijinɛ na parce que nin wagati in na e bɛ limaniya kɔnɔ donc ni Ala ye dɔ fara i si kan a bɛ se ka kɛ ne b'i sɔrɔ ka sina ka tunu bon silamɛya diina a nana di an ma nin cogoya de la k'a sɔrɔ kiiri de dira Ala kira ma o kiiri tɛ bi kiiri ye dɛ a ko inna haza lafi sufil ula sufi Ibrahima wa Musa a ma fɔ wa suratul a'la surata fasura Quran sura 80 ani Ibrahima ka tile de biya Bukari de tun bɛ ka Ibrahima ka kumakan walawala Muslim de tun bɛ ka Ala kira ka kuma Ibrahima ka kuma walawala Maliki ninnu de tun bɛ ka Musa ka Tawrata walawala Musa ka Tawrata tun ma walawala Nabi donc Ibrahima tun ma diinɛ dɔn wa ni e ko Kur'anu ne ko ni hadisa Ala kira ko hadisa mun lalakalen ko ni o tɛ ko e tɛ se ka ko Kur'an tɛ se ka faamu donc e bɛ fɛ k'a fɔ ko Kur'an bɔra kitabu mun na o ma walawala Ala ko aw ni jinɛw ye kelen ye kiiri la o de kosɔn Ala kira cilen ye ka na cidenya sira fɛ ni Alahu ne ye jinɛ jamakulu ci Ala kira ma u tun tugulen bɛ Ala kira nɔfɛ Ala kira yɛrɛ t'a dɔn k'a fɔ ko mɔgɔ ninnu jinɛ ninnu tun bɛ ale kɔ a ko tuma o tuma ni Ala kira tun bɛ sigi walima Ala kira tun bɛ Kur'anu kalan a dun fɔra a ye k'a ka Kur'ana kalan seli kɔnɔ utlu ma uhiya ilayka minal kitabi wa aqimu o dɔrɔn tɛ a bɛ Kur'ana kalan fan wɛrɛ fɛ fana wa iza quri al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum Kur'anu sura aya 200 ani aya 4 dɔ in bɛ Kur'ana sura 29 aya 45 donc Ala kira tun bɛ Kur'anu kalan lahala bɛɛ fɛ a tun bɛ Kur'anu kalan fajiri fɛ Kur'anu sura jumɛn Kur'anu sura bon nin kalan bɛɛ dɛ Ala tun ye jinɛ jamakulu dɔ de ci mɔgɔ gɛlɛn jinɛ gɛlɛnw de don dɛ
o fana tun bɛ alakira nɔfɛ mais comme u ka alam an ka alam tɛ kelen ye hijabu bɛ don an n'u cɛ an ɲɛ t'u la mais ko olu bɛ an ye a y'o fɔ Kuran sura 7 o de don kɔrɔfɔ bɛ ka faamu donc o tugulen bɛ alakira kɔ a fɔra alakira ɲɛna k'a kana kɔrɔna kalan k'a dogo k'a ka kɔrɔna kalankan kɛ k'a bange laɲini dɔ de b'a la donc jinɛ ninnu tun bɛ tuma o tuma n'a y'a daminɛ o b'u kanto u dama ni ɲɔgɔn cɛ ko a y'aw daji a ka lamɛnni kɛ suratul Ahkafi Kuran sura 46 aya 29 aya 30 b'a jɛ dɛ o ye kɔrɔna durusi alakira nɔfɛ tuma na mina kɔrɔna durusira ka ban k'u seginna ka taa u ka mantow ma o ye mun de fɔ u ka mantow ye ko alhamdulilahi rabbil alamin k'u de bɛ ala tanu k'u bɔra ka kitabu wɛrɛ ka kalankan mɛn kitabu kalankan ni ka di ko kɔrɔna kalankan yɛrɛ de y'a dan ye wa nin fana nana de Musa ta kɔfɛ ja Musa ka gafe o b'a kalama jinɛw fana tun bɛ baara kɛ ni Musa ka gafe ye o ko wa nin fana filɛ nin ye kitabu de don a bɛ maa de kanda dun kanda kitabu de don wa ila tariqil mustaqimin a bɛ mɔgɔ fata ka taa siratigɛ tilenne ma jɔn de bɛ ka nin fɔ bon Maliki bɛ olu fɛ wa Shafi bɛ olu fɛ wa Imam Hanbali bɛ olu fɛ wa Bukhari bɛ jinɛ ninnu fɛ wa e ko arsala tun bɛ u fɛ wa e ko ni nin kitabu tɛ ko kɔrɔna tɛ se ka faamu olu dun ko nin kitabu de y'a dan ye fɛn mun tɛ faamu a bɛ se ka k'a dan ye a bɛɛ bɛ taa jahanama kɔnɔna na parce que a bɛɛ ka baara tiɲɛna o ye kuma da o ye kuma wɛrɛ fara o ye kuma yɛlɛ alakira ta sanfɛ a bɛɛ ta tiɲɛnen don fo ni mun tun seginna kɔ dɛ k'a sɔrɔ a tun ma faatu a ma kɛ a ɲɛna mais ni olu kɔni de nin kɛ ko kisi cogo foyi t'o la don dɔ la alimamu dɔ nana baro kɛ an fɛ yan kuma sera o yɔrɔ ma ko est ce que an bɛ fɛ ko ale bɛ fɛ k'a faamu ko an bɛ k'a fɔ ko ninnu si t'a ye ko an bɛ fɛ k'a fɔ ko Maliki ninnu ye kafiri ya ko Maliki ye kafiri ya an ko kana kuma don an da dɛ nka komi e y'a dɔn a da ka ban kuma nin bɛ fɔ an ko n'a sɔrɔla Maliki yɛrɛ de ye kitabu nin sɛbɛn ta kisi cogo fosi tɛ Maliki la sabu ala ye dangali kɛ maaw kan maa minnu ye kitabu walafin ni u tɛgɛ ye k'a sɔrɔ k'a fɔ nin kitabu bɔra ala yɔrɔ k'a sɔrɔ a ma bɔ ala yɔrɔ ko ala ka danga bɛ u ye u tɛgɛ ye mun sɛbɛn ala ka danga bɛ u ye u bɛ nafa k'a ti mun sɔrɔ a nɔfɛ a bɛ kɔrɔna sɔrɔ jumɛn Kuran sura 2 aya 70 aya 9 e bɛ se ka aya ni kalan ye wa fawailun lillezina yaktubuna alkitaba bi aydihim summa yaquluna hadha min indillahi liyashtaru bihi thamanan qalilan fawailun lahum mimma katabat aydihim wa wailun lahum mimma yaksibuna ko non ko yan ko a kan tɛ an ma ko yan aya ni ko o ye yahudu de d'accord ko yahudu de don yahudu ko kuma ma fɔ i ye dɛ ko minnu ye kitabu walafin yahudu ko kuma fɔra yan yɛrɛ yahudu ko kuma fɔ yan donc a bɛ fɛ k'i yɛrɛ fosi ka bɔ parce que kitabu dɔw bɛ a yɛrɛ bolo mun sɛbɛnnen don donc a tɛ fɛ a ka fɔ k'o de don k'a sɔrɔ an bɛ ɲininka bon d'accord e ko yahudu d'accord ni yahudu de don kuma dɔ bɛ na suratul juma a kɔnɔ Kuran sura 62 aya 5 ala ko n'a kɛra yahudu ye bon a cogo la a kana u ladege mun na parce que kitabu dira olu de ma fɔlɔ kitabu in tɔgɔ Tawrata mais k'u ye Tawrata fili u kɔ o ye Tawrata fili u kɛra i n'a fɔ fali misali fali e ka kitabu kɛ k'a doni barikama ka Tawrata ani Kuranu ani Linjila ninnu k'a fa fali kɔ la ko yala ko est ce que fali b'a dɔn wa ale kɔni bɛ tagama la a bɛ boci la kare kɔnɔna na a t'a dɔn fɛn mun bon ko u ka misali kɛra u cogoya ye ko a kana u ladege bon ni e ko aya in kan bɛ yahudu ma e hakili ko yahudu bɔra yahudaya la u tora yahudaya kɔnɔna na o ye mun de kɛ u taara Talmudi de lalaka u yɛrɛ ye o de kosɔn ala ko
o ye tiɲɛ don tuma min na o ye tiɲɛ ni fali ni dɔ wɛrɛ ye Qur'anu sura 2 aya 75 a bɛ na n'a ye suratul larafi fana kɔnɔ aya 100 ani aya 62 o de don kɛ 762 Qur'ana sura 7 aya 100 aya 60 ani aya 2 kuma bina ku ya fali ku ye kuma fali ni dɔ wɛrɛ ye o de tɛ o ko alakira fana ma Qur'anu sura 10 aya joli 15 k'a ka Qur'ana fali ni dɔ wɛrɛ ye iti bi qur'anin gairi haza aw badilhu ko wa alakira ko sɔɔni o tun bɛ s'a la sɔɔni a yɛrɛ tun bɛ sɔn o ta ma ko n'o tun kɛra k'u tun bɛ alakira kɛ o teri ye u dagawuli teri komi ne ala ma sɔn ne ala ye alakira sabati ni nisenu ye a ma sɔn ka bɔ a kan Qur'anu sura 17 na aya 74 an y'a sabati Qur'ana kan a ma bɔ a kan bon alakira a y'a ladɔnniya Qur'ana ba in kɔnɔ a ko k'ale ka mantow fana ye Qur'ana kɛ bolo kɔfɛ tɔfɛ ye a ma kɛ yan o tɛ an bɔra muminiya la n'i ko hadisatigi ninnu k'o tɛ silamɛ u b'i bugɔ tiɲɛ tɛ wa mais o b'a kɔnɔna na mais est-ce que muminiw de don est-ce que alakira ladegebagaw de don munna parce que u taara comme o ye Qur'ana bila u taara fɛn wɛrɛ de lalaga Qur'ana place la o de b'u bolo o kitabu de ye kitabu sɛbɛnnen ye Maliki ninnu ni Safi ninnu ni Bukhari ninnu ala ko suratul najmi kɔnɔna na Qur'ana sura aya 23 k'u y'a lalaga k'olu de ye kitabu ninnu lalaga olu de y'a lalaga olu n'u mɔkɛw ko ala ma deli ka dalilu jigi u kan wa k'a sɔrɔ kanda kitabu nana u ma mɛn u banna kanda kitabu la mun bɛ yen asma'an samaitumuha antum wa aba'ukum ma nazala Allahu biha min sultanin ayi siga t'a la a ma ban kuma ma fɔ wa mais an fana y'o de kɛ e ko dɔn in ko o tɛ yahudu ye e yɛrɛ de don hadisa walafi bagan ni e yɛrɛ de don donc n'a y'a sɔrɔ an y'a fɔ a ye n'a y'a sɔrɔ Maliki yɛrɛ de gafe ni walafi Maliki a bɛ don jahanama kɔnɔna na mais n'a y'a sɔrɔ parce que an sigalen don k'a fɔ ko Maliki yɛrɛ tɛ an kɔni an ka siga yɛrɛ la Maliki yɛrɛ tɛ pas exactement parce que ala ko k'u y'a lalaga u yɛrɛ u y'a da u la u y'a inventé tiɲɛ tɛ quoi a bɛ se ka kɛ Maliki tun ye mɔgɔba ye a tɔgɔ tun bɛ yen mɔgɔba tun de don o ye ko ni a yɛrɛ fatulen don o ye fɛn in sɛbɛn a tɔgɔ la o de don kɛ o bɛ sɔn mais n'a y'a sɔrɔ a yɛrɛ de y'a walafi kisi cogo t'a la Bukhari b'o cogo la Muslim b'o cogo la Abu Dawud b'o cogo la kitabu o kitabu n'i y'a sɛbɛn k'a sɔrɔ wahayu tɛ e y'a lalaga k'a fɔ ko nin fana bɛ kuma ala ka kuma na parce que ala ka kuma bɛ jigi de nin dun a ma jigi e kan e y'a walafi n'i tɛgɛ ye e mago sara o de kosɔn ni nin kitabu ninnu tɛ an tɛ baara kɛ ni kitabu wɛrɛ ye ni ko an ma Tawrata an b'a fɔ n ko qalu samina wa ata'na ni k'a ma Linjil an b'a fɔ qalu samina wa ata'na ni k'a ma Qur'anu an b'a fɔ qalu samina wa ata'na sabu ala ko nanzala alaykal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala at-taurata wal injila kitabu jigina ala kira kan ni tiɲɛ jati ye ka tiɲɛtigɛli kɛ kitabu la mun tun bɛ yen ka kɔn ko dɔ tun jiginna ka kɔn Tawrata tun jiginna ka kɔn Linjila fana tun jiginna ka kɔn Qur'ana sura 7 aya 7 ko bon ala kira ka kitabu tɔgɔ wa nunanzilu minal Qur'an mun jiginna ala kira kan o tɔgɔ ye ko Qur'an sura 17 aya 82 a ko minnu limana jɔn ye mɔgɔ minnu limanalen don ni fɛn ye ala ye mun jigi a ka kira kan
ani aye mun jigi ka kon kira ɲɛ o tɛŋɛnɛlen do olu de mɔgɔ ye minnu tɛŋɛnɛlen do kiyama ko jati la wa olu de mɔgɔ ye minnu bɛ u tigɛ ala ka sira tilennen kan o tɛ والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم nunu de mɔgɔ ye minnu bɛ u tigi ala ka kanda kan wa olu de ye niyɔrɔtigiw ye kiyama don aw de ye niyɔrɔtigi ye kiyama don sabula aw de ko aw limaniyalen don ni nin ye Kur'anu ye ka tila ka limaniya ni Tawrata ni Injila ye kuma ma fɔra donc an bɛ bɛɛ lajɛlen fo bi nin tun ye donkan ye ka bɛɛ lajɛlen fo k'u waliɲuman dɔn bi ta an bɛna don ɲininkali de la an bɛna wagati tɔ kɛ an bɛ ɲɔgɔn baro ɲininkali siraw fɛ dɔ delila ka ɲininkali dɔ kɛ a tun sigilen bɛ yan a ko ale b'a fɛ k'a dɔn Kuran sura 5 aya 100 ani aya 3 ko kuma dɔ bɛ yen ko ale ma kuma nin fɔ bon est ce que an t'a daminɛ n'o ɲininkali jaabi an tun ye layidu di a tigi ma ko wagati nata la an bɛ a ka ɲininkali jaabi mais a bɛ se ka kɛ a tigi tɛ yen e de dɔn Ibrahima Kone ale de ye ɲininkali kɛ Kuran sura 5 suratul Maida aya 100 ani aya 3 kuma dɔ bɛ yen a ye mun de fɔ ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وسيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يأكلون آية ني أكو كلمة آية ني فهم أبي فك آية ني فرام فاسيا سرو آية ني فرام فاسيا كوني بالقرآن كونو ده أكو ني مون فلنيه ko kafiru dɔw ye fɛn dɔw lalaka u yɛrɛ ka dansigi ka da ale fana na ko ala yɛrɛ de ye nin fɔ o ka sɔrɔ ale ma nin sigi jumɛn bahira jumɛn sayiba jumɛn wasila jumɛn am nani Allahu akbar ni ko kafiru de ye nin lalaka u yɛrɛ ye ale ala ka kumakan tɛ nin ye dɛ ko ka ngalon tigɛ ka da ale la parce que o tɛ maloya ngalon na halisa tigiw yɛrɛ tɛ maloya ngalon na o bɛ tile ka ngalon tigɛ ala kira kan o bɛ sɔrɔ k'a fɔ ko non ko a fɔra ko hadisi dayifu ye ko ala ka yafa u ma ko hadisi nin ko halisa dɔnbagaw y'a jira k'a fɔ hadisa man kɛnɛ o yɛrɛ t'a dɔn kɛ o tɛ foyi dɔn a m'a fɔ ko hadisa tigi tɛ fɛn dɔn ma o ka hadisa 31 aya 6 bigayri ilmin te fendo bon walasa anga ni aya ni faranfasiya ni aya wɛrɛ de bɛ nin yɔrɔ faranfasiya i ye n'o tɛ se ka fɛn fosi faamu nin na an yɛrɛ tɛ fɛn faamu nin na i bɛ taa ni tafsirul ayati bil ayati walasa i ka fɛn dɔ faamu ala bɛ i bɔrɔ suratu tawba kɔnɔna na Kuran sura 30 Kuran sura 9 aya 30 ni aya 36 kuma ba dɔ bɛ yen a bɛ ala kira baro a ko tuma min na sangolo dan tuma ani dugumakolo dan tuma depuis o wagati ale ala ye kalo jateda kɛ 12 عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض depuis sangolo ni dugumakolo bɛ dan wagati min na ala ye kalo jateda sigi منها 4 حرم ka kalo kɛ 12 ye ka 4 kɛ lahɔrɔma kalo ye ko o lahɔrɔma kalo kɔnɔna na ka aw kana aw yɛrɛ kun tɔɲɔ don bon ko k'a sɔrɔ a aya 37 ko kafiru olu fana tun ye o jateda ɲɔgɔnna sigi o yɛrɛ ye 4 tun b'u bolo o fana 4 ni o b'a fɔ ko ɲɔgɔnya kɔ ni ɲinanta kɛra lahɔrɔma kalo ye san wɛrɛ a tɛ kɛ lahɔrɔma kalo ye o bɛ kalo wɛrɛ ta olu ta a sigilen tɛ dɛ maintenant
o lahorama kalo nunu ulu ka lahorama kalo nunu ni u b'a fɔnko ɲɔgɔnya u fana ka sɔnni wagati de y'o o wagati ye kalo 4 mun dira Muhamadu Lamini ma ko bato wagatiw de don quoi k'an kana an yɛrɛ kun tɔɲɔ ko 2 tugulen bɛ ɲɔgɔn kɔ hiji kalo ani hiji makɔnɔ kalo o tɛ wa umra yani hiji ka se yani hiji kalo ka jɔ kalo mun bɛ yen o ye umra de ni umra banna hiji kalo bɛ jɔ a 2 bɛɛ ye lahɔrɔma kalo ye ala bato de bɛ kɛ a kɔnɔ Kurani sura 2 aya 190 ani 97 wɔɔrɔ sake jati 196 a bɛ na ni kalo 2 nin ye a bɛ na ni kalo 1 ye a dan ma ni a bɛ wele ko suratu a yɛrɛ dara ko ka farankan wagati Ashura dalajɛrɛ alakira tun bɛ a ka assemblée générale annuelle c'est-à-dire que sans évaluation a tun bɛ kalo dɔ de ta a ka mɔgɔw bɛɛ gouverneur bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan u b'a lajɛ ɲɔgɔn fɛ mun de ɲɛna salon an ka baara ninnu kɔnɔna na mun ma ɲɛ an bɛ se ka jumɛn de corriger an b'a fɛ ka jumɛn de boloda san kura in kɔnɔna na an bɛ a boloda ni politique jumɛn ye fɛɛrɛ jumɛn wari jumɛn de bɛ an ka kɛsi kɔnɔ an bɛ se ka mun de kɛ n'a ye hakiliw bɛ di o wagati nin kɔnɔna na donc alakira ni a tun y'u dalajɛrɛ n'u bɛnna mun kan a tun bɛ o kɔɲɔ jira ala la quoi a bɛ Kurani sura 3 aya 100 ani aya 59 Ashura a nana Ashura yɛrɛ sura yɛrɛ fana kɔnɔ Kurani sura 42 aya 38 donc o fana ye lahɔrɔma kalo dɔ ye o de bɛ kɛ a 3nan ye lahɔrɔma kalo wɛrɛ bɛ yen n'u wele ko Ramadan a bɛ an bila sun na nin bɛɛ ye kalo lahɔrɔma kalo de ye mais kafiriw fana ye kalo wɛrɛw lalagaw yɛrɛ ye i n'a fɔ yan an fɛ yan u bɛ yen o ye kalo wɛrɛw fana kɛ lahɔrɔma kalo ye sunkalo arajabaw ni o ye kalo wɛrɛw nati ko non ko nin kalo mawuludu u nana ni kalo wɛrɛ ko o fana ye mawuludu ye ko fisama ciya de b'a la a bɛ ka kuma nin faamu u nana ni dɔ wɛrɛ ye mun tɛ 4 ye quoi donc ni e ye kalo wɛrɛ sɔrɔ mun tɛ 4 ye o kalo ale ala ma o institué ko lahɔrɔma kalo don ale tɛ ale ala tɛ ko donc kafiriw de don o ye nkalon de da ale ala la hakili t'u fɛ ala mɛ o b'a fɔ ko non k'i ka sun ko alakira tun bɛ sun o kalo la ko tile hakɛ dɔ u bɛ kumaw don ɲɔgɔn na k'a bɛɛ nɔni e tɛ ɲɛden kelen sɔrɔ a la k'a sɔrɔ kalo ye lahɔrɔma kalo ye 4 de 12 in na o 4 fɔra i ye mais ko kafiriw fana dɔ wɛrɛ b'u bolo ni u b'a fɔ ko ɲɔgɔnya ni o ye ɲinanta kɛ lahɔrɔma kalo ye san wɛrɛ o bɛ ale bɔ la o bɛ dɔ wɛrɛ ta Kurani sura 9 aya 37 o tɛ wa mais sisan mun de bɛ yen o kalo ninnu fana b'u ka bato wagati mais ko o bɛ bato ni kɛ ka taa o ye fɛn mun lalaga u yɛrɛ ye u ka ngalaw donc u ka ngalaw e b'o o baro faamu baganw yɛrɛ bagan ko kuma de bɛ ka f'i ye Bahira a bɛ bagan ko kuma de fɔ i ye Sayiba a bɛ bagan ko kuma de fɔ i ye Wasila a bɛ bagan ko kuma de fɔ i ye Ham a bɛ bagan qualité dɔw de fɔ i ye nin bɛɛ ye bagan qualité de maintenant a bɛ taa e bɛ pour que e ka o dɔn e bɛ taa Kurani sura baganw yɛrɛ ka sura yɛrɛ de ta Kurani sura 6 aya 100 aya 30 ani aya 8 a ko Muhamadu Lamini u b'u kanto ko nin bagan ninnu ani nin foro ninnu ko an ye balili kɛ a ka dun quoi u yɛrɛ fɛ a tɛ dun o ye bagan qualité dɔw ta ko o bagan dunni ye haramu ye ani foro dɔw bɛ yen ala mɛ dɛ n'a mɔna mɔfɛnw n'a mɔna dɔrɔn u bɛ sin k'a to yen quoi a tɛ tigɛ quoi
ama deli ka nin mɛn ko mɔgɔba dɔ a tun ye a ka sarakati bɔra i bɛ foro sɛnɛ quoi misali de don Mali yan an t'a tɔgɔ fɔ ko non an bɛ se k'a tɔgɔ fɔ an bɛ se k'a tɔgɔ fɔ donc an ka tɛmɛ o la ko a ye fini wa fini foro a y'a sɛnɛ ko n'a y'a sɛnɛ n'a mɔna k'a k'a to yen kɔnɔw ka a dun ko jinɛw de y'o f'a ye donc o histoire ɲɔgɔnna de don kan walasa a k'a faamu an bɛ ka misali dɔ de ta a bagan dɔw fana bɛ yen an fɛ yan n'a sera bagan nin n'a a qualité kɛra cogoya dɔ la bagan nin a bɛ yaala a bɛ dun a tɛ dun quoi mɔgɔ si t'a a sogo dun quoi a ka ca ba la a bɛ fali fana na ani ɲɔgɔmɛ donc u b'a fɔ ko dugu da siri de a tɛ bugɔ a tɛ nɛni a tɛ gɛn ka bɔ suma na sayidu bɛ k'a faamu cɔ bon o bagan filɛ nin ye Kurani sura 6 aya 338 39 a bɛ na n'o ye a ko bagan ninnu k'u bɛ nɔ de bila bagan ye o bagan sugu u bɛ nɔ bila a la taamasiyɛn u bɛ taamasiyɛn bila walima a kɔ walima a yɔrɔ dɔ kɔ u bɛ taamasiyɛn bila walasa a k'a dɔn k'a fɔ n'a ye nin taamasiyɛn ye bagan la nin dabɔra an ka ngalaw de kama an bɛna kantigɛ an ka ngalaw ye a dunfɛn tɛ dɛ ala dun ko k'ale baganw si tɛ mun kan ka dun ko o kɔfɛ pourquoi e bɛ balili kɛ bagan dɔ ka dun ko bagan dɔ tɛ dun baganw yɛrɛ ka sura kɔnɔna na aya kɛmɛ ni aya 19 u ni ala bilara ɲɔgɔn na u ko ayi dɛ ko ala ko e t'a dɔn an de b'a dɔn ala fana ko k'u tɛ foyi dɔn u ma kɛlɛ donc bagan dɔ de b'u bolo u bɛ taamasiyɛn bila bagan ninnu na ko bagan ninnu dabɔra de k'a kantigɛ u ka ngalaw ye k'u ye nkalon da ale ala la dɛ ko n'u ye tiɲɛ u ka tiɲɛ fɔ dɛ u ka tiɲɛ fɔ nin tɛ tiɲɛ ye dɛ bagan ninnu a kɔnɔfɛn dɔw tɛ dun o bɛ bagan ni qualité fɔ i ye k'a jigin donc 139 a bɛ mun de fɔ ye a bɛ o kuma de fɔ o tɛ de o bagan sugu ninnu k'a bɛ dabɔ de u ka a fɔ cogo di alaw kama donc a bɛna kantigɛ u ka ala ninnu ye donc bagan ninnu o bɛ taa qualité 4 fɔ i ye quoi bagan qualité 4 a bɛna o bɛna o fɔ quoi o ni ala bɛ ɲɔgɔn baro hali sisan o bɛ ka ɲɔgɔn baro Kurana sura 6 kɔnɔna na aya 100 ni aya 43 ni ma fili o de don 143 144 143 ala filɛ k'a fɔ ko bɔn ale kɔni ye bagan 8 jigi quoi k'a di bani adama bagan 8 mais bagan ye 4 de ye 4 mais bagan cɛman ani musoman 4 cɛman ani musoman 4 donc a bɛ kɛ joli 8 cɛman 4 voilà cɛman 4 musoman 4 ale kɔni filɛ ka o di ale ala y'o di ko bɔn ko a fɔ cogo di sagaw b'a la ko saga cɛman ni musoman o b'a la a ko ba cɛman ani musoman o b'a la a ko ɲɔgɔmɛ cɛman ani musoman o b'a la a ko misi cɛman ani musoman o b'a la joli 8 ko bɔn nin bagan ninnu na ko jumɛn de tɛ dun quoi
Allahu akbar. Cɛman de tɛ dun wa musoman de tɛ dun walima o bɛ fɛn min b'u kɔnɔbara kɔnɔ o de tɛ dun wa k'a sɔrɔ sanfɛ a aya 139 o b'a fɔ ko bagan dɔ bɛ yen k'olu cɛw n'a bangera a kɔnɔfɛn ko cɛw dɔrɔn de b'a dun ko musow t'a dun k'a sɔrɔ n'a bangera ni a kɛra fɛn salen ye ko ko an bɛɛ jɛ de don kɔrɔfɔ bɛ ka faamu o bagan qualité de filɛ k'a fɔ i ye Kuranɛ sura 5 kɔnɔna na aya 100 ni aya 3 ko aya 100 ni aya 3 ayi an bɛ Maïda kɔnɔ cɛ ka tafsir an bɛ ka tafsir de kɛ Ibrahima ka tafsir aya Kuranɛ sura 5 bagan ka sura aya 100 ni aya 3 naani mun bɛ ka fɔ o ye bagan dɔ de suganti o kɔni a tɛ dun olu fɛ wasila a bɛ ɲɔgɔmɛ de ko fɔ ɲɔgɔmɛ musoman a bɛ o de ko fɔ mais a ye bangeli kɛ arabu ka laada la n'a ye bangeli kɛ fo den 5 ɲɔgɔmɛ musoman n'a ye den wolo fo siyɛn 5 dɔrɔn o bɛ nɔ dɔw bila a kɔ la walima a tulo la donc o bagan nin a b'a to yen a ka yaala a b'a balo fan bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ b'a dɔn o taamasiyɛn fɛ nin kan ka kantigɛ Lata Uza ani Manata ye Allahu akbar. u ka ngala saba mun kibara dir'i ma Najimi kɔnɔna na Kuran sura 53 aya 19 aya 20 afara aytum lata wal uza wal manata salisatal ukra o y'o de lalaga yen fɛ o ala ko k'o ye ngala minnu lalaga u yɛrɛ ye bon o ka ngala de filɛ nin ye maintenant ngala ninnu kan ka sɔn o sɔnni bagaw o ye bagan qualité dɔ de lajɛ ala ka danni kɔnɔna na dɛ k'a fɔ ko non k'o tɛ dun ala ko ayi dɛ o tɛ tiɲɛ ye ni ala m'o fɔ mɔgɔ si ye bagan mun man kan tɛ ka dun ne y'a fɔ aw ye minnu sara ka sɔrɔ a ma se k'a kantigɛ ani lɛsogo ani jeli a kana jeli kantigɛ bagan kantigɛ ka jeli kunbɛ ta ani bagan mun ye dɔ in tun ni gere ye k'a faga ka sɔrɔ a ma se k'a kantigɛ walima bagan mun pantɔla a binna dingɛ kɔnɔ a ma se k'a kantigɛ a sara a yɛrɛ ye n'a bɔra olu bagan minnu tɛ man kan tɛ k'a dun Kuranɛ sura 5 suratul Maïda aya 3 ko ne ala ma bali kɛ a ka dɔ wɛrɛ dun bagan ninnu bɛɛ dagalen don aw ye Allahu akbar. awɔ fali wo so wo wulu wo an bɛ wulu kantigɛ an b'a dun Bari. o de don dɛ kana segu kuma na dɛ i bɛ se k'a to yen a ka nafa dɔ ka bon nafa dɔ b'a la ka tɛmɛ kantigɛli kan parce que est-ce que i bɛ ka kuma faamu e bolo i bɛ a mara a kan mais k'a fɔ ko wulu de don a tɛ dun ayi dɛ ala ma bali n'a bɔra a ye mun si tɛ aw ye ka jigin ko aw kana fosi bali kɔrɔfɔ bɛ ka faamu fali so ninnu y'a ye donc sisan wasila nin ɲɔgɔmɛ de don u ko a qualité nin dun ka sɔrɔ ala ko ayi ɲɔgɔmɛ bi dun k'u ye nkalon da ale ala la k'u tɛ fɛn dɔn sayiba o fana bɛ bagan qualité ko de fɔ bagan mun ni i y'i dafalen kɛ u bɛ taa dafalen kɛ u ka ngala ninnu ma k'a fɔ ko ni ne ka nin ɲɛna o bɛ bagan dɔ yira o bɛ bagan dɔ yira n bɛ nin bagan d'i ma donc u mago bɛ ɲɛ n'u mago ɲɛna o bɛ taamasiyɛn bila o bagan na donc ni o lahɔrɔma kalo olu ka lahɔrɔma kalo o ye mun lalagaw yɛrɛ n'o wagati sera bagan ninnu bɛ kantigɛ u ka kantigɛ fɛn ninnu na donc u b'a fɔ ko an tane de ye ninnu ye ninnu tɛ dun ninnu ye an ka ngalaw de ta ye ninnu a tɛ dun a banna n'a kantigɛra a tɛ dun dɛ a sogo tɛ dun o fana ye
sayiba a fana bɛ ɲɔgɔmɛ qualité dɔ de fɔ ɲɔgɔmɛ mun ni i dafalen kɛ i bɛ ɲɔgɔmɛ mun jira fana ɲɔgɔmɛ muso de wasila ale bɛ saga de ko fɔ sagamuso fana ye sagamuso de ye a bɛ saga de ko fɔ ovins les ovins saga donc o saga ni a ye a fɔ cogo di den fila filani n'a bɛ filani wolo bagan mun bɛ filani saga mun bɛ filani n'a ye filani duuru wolo ka tugu filani duuru o bagan tɛ dun bilen dɛ o saga tɛ dun olu fɛ yen o kɔni a kɛra jo ka saga ye sira u ka ngala ka saga de don olu t'a dun haramɛlen don u bɛ taamasiyɛn dɔ bila a la ham a fana bɛ bagan de ko fɔ y'a ye hali sisan an bɛ bagan ko in de la a fana bɛ ɲɔgɔmɛ dɔ de ko fɔ ɲɔgɔmɛ mun cɛman de don mais a bɛ gosili kɛ quoi a bɛ ɲɔgɔmɛ musow de gosi donc a ka ɲɔgɔmɛ muso ka kɔnɔ da ɲɔgɔmɛ musow la quoi o tɛ wa fo ɲɔgɔmɛ muso 10 cɛ o ɲɔgɔmɛ cɛ ye ale kamalenkɔrɔ de don dɛ donc u bɛ se ka nɔ bila a la ko ye ko nin tɛmɛna dumuni kan bilen nin ye a haramayara an tɛ nin ye an ka ngalaw de ta ye a bɛ bila a bɛ yaala ten n'u ka sɔnni wagati sera u b'a di u ka ngalaw ma olu t'a dun ala bɛ k'u jalaki ko yala bɔ ale kɔni ye bagan ninnu jigi ninnu bɛɛ ye baganw de ye ɲɔgɔmɛw b'a la baw b'a la sagaw b'a la misiw b'a la ko bon ale ye jumɛn de bali ko k'a fɔ donc u taara fɔ ala ko non ko ngalon de don k'ale ma nin si bali donc a sɔrɔla k'a ye mun bali ko fɔ ye kɔrɔna sura 5 aya 7 ka taa fɔ ye baganw yɛrɛ ka sura kɔnɔ aya 100 ni aya 19 ko bon n'a bɔra nin na ne ala ma dɔw yɛrɛ bali dɛ donc n balimakɛ ni mɔgɔ y'a f'i ye ko fale tɛ dun dɔrɔn wuli ka bɔ a tigi kɛrɛfɛ a t'a dɔn a ye nkalon da ala la ni fali ka a sɛnɛ ka bon i bolo e bɛ a sɛnɛ n'a ye mɛ k'a fɔ k'a tɛ dun ayi dɛ don min na ni i ɲagana dɔrɔn i bɛ se k'a da k'a kan tigɛ ni fali caman b'i bolo ni an bɛ faliw dun mala ya karamɔgɔkɛ e tɛ fɛn dɔ kalama dɛ taa garabali fan fɛ 1h du matin wagati ma fɔ garabali kɔnɔ dɛ ko garabali fan fɛ e bɛ fali ye quoi fali groupe a bɛ taa ye fanfɛla la a bɛ tunu karamɔgɔ kana se k'o kuma na a bɛ tɛmɛ malɛ gudɔrɔni fɛ u bɛ jigin ka bɔ Kati à partir de 0 heures à partir de 0 heures parce que ne bɛ to k'o ye 1h wagati karamɔgɔ kana se k'o kuma na dɛ o bɛ sin ka tɛmɛ yen dɔrɔn ka sin ka tunu fɛ i t'o ye bilen sini sɔgɔma ni alihamudulila an bɛ sogo san o ko in bɛ taa a ye kɔrɔbɔ faamu donc ninnu si tɛ haramu ye mais an fɛ yan o ye bagan ninnu kɛ haramu ye quoi olu yɛrɛ ko ten koyi ko ala kira ko ala ma harama dɛ mais ala kira de y'a a fɔ ko vraiment ko haramu de don ala dun ko kuranɛ sura 16 aya 100 ni aya 10 ni a ye mun de fɔ ye lima tuharimu ma ahala k'aw kana aw nɛnw lamaga k'a yɛlɛma k'a fɔ ko nin ye haramu ye nin ye halala ye nin ye haramu ye k'a sɔrɔ ale ala m'a ɲɛfɔ aw ye dɛ o sabula ni fɛn haramuya ale ala ma fɛn mun haramuya karamɔgɔ e ye nkalon da ale ala la dɛ wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkaziba hadha halalun wa hadha haramun a tɛ nɛ litaftaru ala allahi alkaziba ka nkalon da ala la ko bon mɔgɔ minnu bɛ nkalon da ala la o tɛ kisi inna allazina yaftaruna ala allahi alkaziba la yuflihun ayi o tɛ se ka kisi bi bon sisan wo e bɛ se k'a ɲɛfɔ an ye cogo jumɛn na ko fali ye haramu ye e bɛ se k'o fɔ cogo di ala
kira ma harama eko ko kira klara ka harama ya kira dum be ka ala ka ci de lase Allah akbar ala ma mu harama ya aklara ka harama est ce que o tien donc iba e ka fo o ye ngalunda ala la parce que ni ngalunda kira la dron o ye ala de ko ale nana ni ala ka ci kan ye ni ya me dina yɛrɛ tiɲɛnen don kuma in ma gun ala kira de la wa parce que n'a fɔra ko ala kira de a bɛ k'i kɔnɔ ko sɛbɛ ko de don ko ala kira de k'a sɔrɔ ala kira ka sɛbɛ ko ye kuranu de a ma dɔn in fɔ tiɲɛ tɛ mais n'a ma gun a la o ka kuma a tɛ se ka valeur ta awɔ n'o tɛ ala kira ma fali haramu a ma wulu haramu a ma so haramu ayi a ma nin si haramu ya kɔrɔfɔ bɛ ka faamu a bɛ comme kafiru ye mun kɛ o fana bɛ k'o ɲɔgɔnna de kɛ kafiru ko bagan dɔ ye haramu ye olu kan Quran sura 6 aya 138 aya 139 o ma fɔ wa bon an ka mɔgɔw fana nana o ko bagan dɔ ye haramu ye ko wulu ye haramu ye ko ala kira de y'a fɔ parce que ni ala kira de ko ten dɔrɔn o ye ala de ye ale ye cikan lasebaga de risala cikan balikuma unzila ilayka wa in lam tafal fama balagta risalatahu cikan lasebaga ala ka cikan lasebaga de bɛ wele muhamadu Allahu akbar ala bɛ kuma fɛ ko i b'a fɔ ko nin ye haramu ye nin ye halala ye a y'o fɔ a danna o ma kɔ bon n'i ye kuma wɛrɛ gun ala kira la dɔrɔn a bɛ komi i n'a fɔ ala de y'a fɔ kira ye parce que kira tɛ kuma fɔ a ka kɛ wa u yɛrɛ ko ten wa ma yantiku anil hawa in huwa illa Quran sura 57 aya mais o yɛrɛ m'o fɔ wa a bon n'i ko ala kira de ye fali haramuya ala kira tɛ se ka fɛn haramuya o a ma fɔ a ye tuma don min na a yɛrɛ filila ka a muso baga ta k'a fɔ k'ale y'a ka muso haramuya ala m'a fɔ ko dɛ e se ka muso n'u haramuya dɛ parce que ne de ye muso suratu taha Karim aya fɔlɔ bon i bɛ woro sara kira ma a ko kira ma i bɛ woro sara parce que awɔ kafara bɔ parce que ne ma nin fɔ i ye i bɛ woro sara i bɛ misigina tan balo walima i b'u fɛrɛ bɔ walima i bɛ jɔn kan hɔrɔnya walima i bɛ tile saba sun Quran sura 5 aya 80 ani aya 9 bon k'a b'o cogo la ninnu ye misaliw de ye donc ne mɔgɔ minnu y'a muso haramuya k'a fɔ ko muso ma ɲi haramuya n'a sera i kɔnɔ dɛ n'a ma se i kɔnɔ ko ala ko k'ale tɛ aw minɛ o ma Quran sura 2 aya 102 aya 20 ani 25 Allahu akbar a tɛ yen wa k'ale tɛ aw minɛ aw bɛ kalli mun kɛ k'a sɔrɔ a ma se aw kɔnɔ ne tɛ aw minɛ n'a ye nka n'a sera i kɔnɔ ne bɛ aw nɔ minɛ Quran sura 5 aya 89 a bɛ sigi kuma kelen kan ni a y'aw kali e y'i kali wagati min na k'a fɔ muso ma ɲi haramuya n'a tun sera i kɔnɔ k'i fɔ que ne y'i nɔ minɛ parce que ala kɛra y'o ɲɔgɔnna kɛ n y'a nɔ minɛ i bɛ woro sara n'i ye woro sara ko in dilanna i bɛ tɛmɛ n'a ye kɔrɔfɔ bɛ ka faamu mais n'a tun ma se i kɔnɔ woro sara t'a la ko bon a kana k'i kɔnɔ k'i bɛ se ka dogo ale ala la sabu n'i donna birifini kɔnɔ ka miiri k'ale ala b'a a kalama Kuranɛ sura 11 aya 5 Allahu akbar kɔrɔfɔ bɛ ka faamu ko in ye nin ye quoi donc ala kira tɛ se ka fɛn dɔ haramuya a yɛrɛ ye quoi k'a tɛ kɔrɔna kɔnɔ mɛ ko ala kira de y'a haramuya nkalon don tiɲɛ tɛ quoi ala kira m'a haramuya olu de ye nkalon da ala kira o y'a da ala la sa siɲɛ kelen parce que n'i ko ko kira dɔrɔn o ye ala de ye parce que a ko k'aw kana ala ani a ka cidenw bɔ ɲɔgɔn na jumɛn fɛ cikan sira fɛ Quran sura 4 aya 150 a tɛ yen wa donc o la nin tun ye ka ɲininkali jaabi ye vraiment an bɛ ɲininkali dayɛlɛ an bɛ kuma di tɔw ma ɲininkali kelen bɛ Alpha fɛ Alpha Samake comme bagan ninnu dagalen don an ye n bɛ fɛ k'a dɔn hakika la a bɛ fɛ k'a dɔn hakika la n'o y'a sɔrɔ fali ni wulu bɛ se ka kɛ lahiya ye n'a bɛ se ka kɛ fali ni wulu bɛ se ka kɛ lahiya ye e ka jaabi bɛ Kuran sura hiji yɛrɛ sura kɔnɔ lahiya hiji sura kɔnɔna na aya 30 ni aya 6 a ko aw ka bagan marataw a ko aw ka bagan marataw septel donc bagan marataw
i tɛ se ka fali bɔ a kɔnɔna na karamɔgɔkɛ kuma nin ye tiɲɛ dɛ nin bɛ mɔgɔ bila yɛlɛ la parce que i tɛ se k'a miiri nin bɛɛ ye ala ka danni bagan ninnu na awɔ don o don ni o taara sɔrɔ fali kɔni b'i bolo b'aw ka bilayi k'a tɛ se ka ɲɛfɔ ayi bisa ba bisa nan de don an ka kalanfa ko bisa ni nan de don suratul hajj aya bisa ni nan de don akala ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم. ما تو كلمة أي كانت كلفة ناسي ويا ayo garisɛgɛ fɛn mun na min bahimatil an'ami ka bɔ sokɔnɔ baganw ka bɔ sokɔnɔ baganw na a ka baganw mara ka sokɔnɔ bagan ninnu donc bagan ma bɔ bagan na maintenant mun man kan tɛ ka dun o fɔra i ye ka ban lɛ tɛ se ka k'a ye ne kurana aya de donc en fait bagan ninnu an fɛ yan bagan dɔ bɛ olu ɲɔgɔmɛ tɛ k'a ye wa ɲɔgɔmɛ ye bagan sugu jumɛn sokɔnɔ bagan de don et puis a bɛ doniw ta ala yɛrɛ ko ten ko a bɛ doni ta ka taa ni aw ye yɔrɔ la tiɲɛ yɛrɛ la aw tɛ ni aw tun kan ka wala a kɛ man di ka yen sɔrɔ ni o bagan ninnu tɛ donc voilà fali fana y'o ɲɔgɔnna ye so ye o ɲɔgɔnna ye donc olu bagan ninnu an fɛ hali misiw b'a kɛ donc o bagan ninnu an fɛ yan a baara barika ka bon quoi ni a kantigɛli ye e ka taa ba ɲini walima ka taa saga dɔ ɲini k'a kantigɛ o ka nɔgɔ i ma o ka nɔgɔ an ma ni k'a fɔ k'an b'an ka fali kantigɛ lɛyɛ ye walima k'a fɔ k'an b'an ka ɲɔgɔmɛ kantigɛ laya ye ɲɔgɔmɛ tɛ kantigɛ laya ɲɔgɔmɛ ba setigiw se bɛ minnu ye kɔrɔfɔ bɛ ka faamu a caman parce que mun de kosɔn an bɛ ka nin fɔ ala filɛ k'a fɔ a ka so kɔnɔ baganw mais a bɛ taa kɔnɔna sura 2 aya 196 a b'a fɔ i ye se kɛra i ye bagan mun na hali sɛw n'u b'a la i bɛ se ka sɛ kɛ laya ye awɔ ani pigeon ni ye bagan marata ye quoi aw fɛ mun se bɛ i ye quoi donc ni foyi foyi t'i bolo pigeon de b'i bolo i bɛ pigeon kantigɛ ala ye quoi kami ninnu bɛɛ b'a la quoi i bɛ kami ninnu kantigɛ ala ye quoi fila n'a se kɛra i ye fila a bɛ daminɛ fila n'a se kɛra i ye o de ka ɲi pɛr fila quoi siɲɛ naani o bɛ kɛ a bɛ kɛ siɲɛ naani ye quoi ah voilà i bɛ se ka pigeon kɛ lahiya ye quoi kɔrɔfɔ bɛ ka faamu ninnu kuma ninnu ye tiɲɛ ye quoi a sabatilen bɛ yen quoi kuma ninnu sabatilen bɛ yen a labɛn Israël ka denw tuma min olu ye ba tigɛ a bɛ exode kɔnɔna na chapitre 12 aya fɔlɔ ka jigin ba saga ni ba de ɲinina u fɛ mun ye san kelen walima a ka kɛ saga san kelen saga ye mun dafalen don walima a ka kɛ ba san kelen ba ye quoi mun dafalen don a b'o kantigɛ ala ye quoi mais anw a ko k'a ye kiri fɛgɛya ala kira ye quoi kɔrɔfɔ bɛ ka faamu o de kosɔn a bɛ taa suratul bakaratu kɔnɔna na aya 196 a ko aw mun se kɛra aw ye maintenant sisan ala ko k'a bɛ kuma i fɛ kuran sura 3 kɔnɔna na aya 92 suratul al imran aya 92 a ko Mamadu Lamini
aw tɛ ala ɲɛ siranya sɔrɔ f'aw ka fɛn de di ala ma aw yɛrɛ bɛ fɛn mun fɛ aw bɛ fɛn mun kanu na donc kana na bagan caman b'i fɔ kana na taa i ka bagan nagasilen dɔ ta ka kantigɛ ale a tɛ sɔn lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna siga t'a la a tɛ ala ɲɛ siranya nin sɔrɔ fo aw ka fɛn de bɔ aw yɛrɛ la mun ka di aw yɛrɛ ye donc sisan cɛ yɛrɛ la pigeon kelen kɔni de dɔrɔn de b'i fɛ a cɛ i fana ka dan de ye pigeon ye koyi et puis pigeon de ka sɛbɛ ko ye koyi a kan tigɛ ala ye mais sagaw b'i bolo baw b'i bolo e b'a fɔ k'e bɛ pigeon de kan tigɛ ala ye fana tɛ sɛbɛ ko ye dɛ kɔrɔfɔ bɛ ka faamu e ka ɲininkali nin a ɲɛna kosɛbɛ tun bɛ kuma ɲinina k'a sɔrɔ ale ma kɛ bayidatigi ye wulusogo u nana n'a ye o tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ mɔgɔ daji bɔ a ko k'a b'a dun ko alahu akbar ma fɔ bagan mun kan k'i man kan tɛ k'a dun tiɲɛ yɛrɛ la k'ale kɔni ɲuguna na ka da o yɔrɔ n'o tɛ k'a fɔ ko a nɛgɛ ma ale minɛ n'a y'o fɔ a ye nkalon tigɛ nɛgɛ ale minɛ dɛ mais ale kɔni siranna ala ɲɛ ala ko kɔrɔna kɔnɔna na kɔrɔna sura 6 aya 119 ala tɔgɔ ma fɔ bagan mun kan ko fana tɛ se ka dun k'a kana o dun Allahu akbar a kɛra ɲɔgɔmɛ ye o a kɛra ba ye o a kɛra saga ye ni ala tɔgɔ ma fɔ a kan ko dunta fɛn tɛ dunta fɛn tɛ a bɛ se a ka tuguni kɔrɔna sura 5 kelen aya 3 a bɛ segin kɔrɔna sura 5 maida aya 3 Sirima Tarawele ko kuma bɛ ale fɛ ɲininkali bɛ ale fɛ komi ani dɔ bɛ sigi baro la ɲɔgɔn fɛ cɛkɔrɔba dɔ ko cɛkɔrɔba de don u bɛ baro kɛ ɲɔgɔn fɛ bon mɔgɔ kalanni dɔ don kuranɛ la a bɛ dɔn kuranɛ na n'u ka hadisa gafe ninnu an'u ka hadisa gafe ninnu bon an bɛ baro kɛ a b'a yɔrɔ dɔw ɲini an fɛ a bɛ sɔn olu ma a bɛ sɔn yɔrɔ dɔ ma mais yɔrɔ dɔw bɛ yen an bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ o la kosɛbɛ mais kɛlɛ tɛ bɔ a la bon ne b'a fɛ ka ɲininkali dɔn mais tuma o tuma n'a y'anw ye tuma o tuma n'a y'aw ye mais a bɛ gɛrɛ anw na a bɛ gɛrɛ anw na ka yali an n'a bɛ se ka continuer ten wa mais an bɛ se k'a jɔ parce que an bɛ yɔrɔ dɔw fɔ a ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ o bɛ gɛlɛya a tɛ sɔn bon n'a dun ma sɔn yala a fɛ baro kana na anw ka baara tiɲɛ bɔ a fɛ baro man ɲi kɔrɔna sura 4 aya kɔrɔna sura 6 aya 68 n kana kɛ quoi c'est pas la peine sabula munna a ko k'a bɛ ka baara tiɲɛ dɛ ko ala kuma ala ka aya n'a dira mɔgɔw ma k'u kan k'a fɔ kalu samina wa atana an y'a mɛn wa an sɔnna kɔrɔna sura 2 aya 200 karamɔgɔkɛ a ko k'a bɛ ala ko la e bɛ aya di a ma a bɛ sɔn dɔ ma a bɛ ban dɔ la ala ɲɛ kafiri de don Allahu akbar bon ne yɛrɛ bɛ n den k'a fɔ an ɲɛna tuma dɔw la bon sisan i b'a jɔ comme i y'a kiiri dɔn n'a nana n'a ye i b'a fɔ ko ko karamɔgɔ ko an ka taasira tɛ kelen an ye bayina tigiw ye awɔ a ye bayina ani fɛn wɛrɛ ɲagami o kɔrɔ i bɛ ka kɔrɔfɔ faamu ala ko wala talbisul haqqa bil batili Quran sura 2 وتكتمون الحق وأنتم تعلمون kasɔrɔ a b'a dɔn k'a kana tiɲɛ ani batariya ɲagami kasɔrɔ a b'a kalama i bɛ tiɲɛ dɔn wa ko tiɲɛ ye kuranu ye a yɛrɛ tɔgɔ dɔ ye haka a yɛrɛ b'o fɔ ko 69 e bɛ nkalon dɔn wa kuma minnu nana diinɛ kɔnɔ kasɔrɔ wahayi tɛ k'o fana ɲagami a la o ye bataraya ye nkalon kɔ o de bɛ wele batilu nkalon ani tiɲɛ kan'a kɛ karamɔgɔkɛ e b'a dabila sɛbɛ ko tɛ Dumbiya Abdelkader Dumbiya ko den ko den bɛ si min muso fɛ
ko den bɛ si mun bi quoi muso fɛ voilà Awɔ. ça dit den quoi awɔ bon a bɛ muso bɛ sin diri min kama ɔn k'i kan ka muso sara o la quoi ɔn bon ne mago b'o o kisɛ de la quoi o kisɛ tɛ tiɲɛ ye a sɛbɛnnen bɛ kuran sura 2 suratu bakara to aya 237 ni furumuso de tɛ a sara a ko e de bɛ ka muso nin fɛrɛ bɔ e de bɛ k'a balo e de kan ka den in fɛrɛ bɔ e de kan ka den in fana balo komi ko n'a jiginna ni a jiginna muso jiginna den na ke i b'a fɔ ko muso ka sin di den ma ko n'a b'a di k'a k'a di fo ka taa dafa san fila n'a kɛra daruya ye k'a bɛ se k'a dabɔ sin na bɛ ka kɔrɔfɔ faamu walima k'a b'a di mɔgɔ wɛrɛ ma a bɛ sin di a ma i b'a sara donc ça veut dire que dɔ in i t'a sara a bɛ taa furusa sura kɔnɔna na aya 6 ni o wele suratu talak kuran sura 65 aya 6 a ko mɛ ko ni aw tora o furu kɔnɔna na muso nin nana garisɛgɛ a lamɛn dɛ a ye furu sa boloda k'a sɔrɔ a garisɛgɛlen don walima aw tora furu kɔnɔna na a nana den in bange mais a ye furusa kɛ a ko o la k'a ka bɛn den sin kibara kunkan ko la o la i bɛ muso nin sara ni furu bɔra i n'a cɛ i b'a sara a bɛ kɔrɔnɛ sura 65 o la a t'i ka furu kɔnɔna na mais i den a bɛ sin mun d'a ma k'i b'a aw bɛ bɛn a la i b'a sara o la kɔrɔfɔ faamu nin ye ka ɲininkali jaabi e tɔgɔ Sidibe hein Mamadu Sidibe i bɛ tɔgɔ fɔ comme ça mɔgɔ bɛ an bɛ ɲɔgɔn dɔn o la Kosa na ya a 15 jours yɛrɛ n bɔra n ka dugu la an ka village la kɔsa in na k'ale bɔra village la bon ne bɛ vraiment a ka di ne ye an ka dugawu kɛ an ka village mɔgɔw ye k'a ka di ale ye an ka dugawu kɛ olu ka village mɔgɔw ye surtout musow yɛrɛ ko surtout musow yɛrɛ an ka village ne taara an ka village la o ne seli la n bɛ ka seli fana seli aa caman kuli la dɛ ko muso caman kuli la dɛ o fa bɛ nin ko fa o la Sidibe la fulakɛ la mais n tila seli la a tilara seli la muso de lamɛn musokɔrɔbaw dɔw bɛ san 20 san 30 bolo ani misɛnmaninw bari o lamɛn kosɛbɛ o ka sa an ye baro caman kɛ o ye baro caman kɛ n y'a daminɛ seli fajiri fo safo aa ko ka se ta nin k'ale fana y'u kalan koyi ko ni ta nin ko mun bɛ tiɲɛ fɛ ko nin bɔn bɛ tiɲɛ fɛ an kɔni ma kalan an kɔni ma kalan mais i bɛ to ka taa an ka to ka baro kɛ vraiment an sɔn ka don i ta nin u b'a fɔ tan nɔ han mais cɛw dɔw bɛ n ka ca an ka village bɛɛ a bɛ kuran dɔ ni bɛɛ ye mais a ko ka se ta ka bɔ n kɛrɛfɛ n t'a fɛ n ta minɛ ale kɔni ko mun bɛ kɔrɔnɛ dɔn u ka village yɛrɛ la a ko nin ka bɔ ale kɛrɛfɛ parce que mɔgɔ tɛ ko cogoya dɔn a ko ka se bɔ n kɛrɛfɛ parce que a bɛ se ka kɛ tɔk a kunkolo ma ye a kana n'a kun ci don dɔ walima ale bolo nin bɛ ka mun fɔ kafiriya de don a kana n'ale fana kafiriya ah bon Sidibe Mamadu an bɛ dugawu kɛ an balimaw bɛɛ ye ala ka u kunu an bɛ to ka nin dugawu kɛ mais ni an ma seli kɔnɔna na tuma bɛɛ an b'a kɛ kɔrɔfɔ bɛ ka faamu mais mɛlɛkɛw de bɛ yen minnu bɛ nin dugawu kɛ mɛlɛkɛ ninnu bɛ nin dugawu kɛ a bɛ kɔrɔnɛ sura kɔrɔfɔ faamu ala ka mɛlɛkɛ ninnu ka dugawu jaabi ka taa u ma ani an yɛrɛ k'an bɛ to ka dugawu kɛ an yɛrɛ ye an bɛ to ka kɛ tɔw fana ye ala ka dugawu nin minɛ ka taa an balimaw ma tiɲɛ yɛrɛ la tuma dɔ la kamanagan ko de don buba Salamu alaikum. Ne yi Bubakar Ture. Komi tile fila in na. Komi tile fila in na. An tulo bɛ a la ko Arajaba. An tulo b'a la ko Rajaba. Sunkurumakɔnɔ bɛna daminɛ Bamakɔ bɛɛ de bɛ sun na quoi. Ne yɛrɛ b'an ka dugukɔnɔ mɔgɔw f'u ye fadenya ɲɔgɔn na. Bamakɔ bɛɛ bɛ sun na tiɲɛ don. An yɛrɛ ka du kɔnɔ bɛɛ bɛ sun. U mana wuli ko ni sunkalo yɛrɛ tɛ ko ne t'a bila a la quoi ko ne bɛ forobata in na. Yali fusamanciya dɔ bɛ Arajaba in na wa? A sun na quoi. Non Arajaba sun na fusamanciya t'a la. Ala ko
Qur'an sura fila an k'o to yen an ka taa Qur'an sura Taha Qur'an sura 20 aya 124 Ture a ko ni adamadenw banna Ala ka kuma ma Ala de bɛ doni sigi u kan u ka ko bɛɛ gɛlɛya u bolo karamɔgɔkɛ a lamɛn dɛ ko k'a sɔrɔ Qur'an sura 18 aya 100 ni aya 3 aya 100 ni aya 4 aya 100 ni aya 5 a ko Mamadu Lamini kibaruya de don n bɛna d'i ma o ye kibaruya jumɛn ye ko mɔgɔ dɔw bɛ yen kɔ ka baara ye baara tiɲɛnen ye mais ko yɛrɛ t'a dɔn mais u bɛ cɛsiri la ɲɛnamaya ko la u bɛ Ala ko la su ni tile b'a la wa n'i y'u yɛrɛ fana ɲininka u b'a f'i ye ko alhamdulilahi rabbil alamin an kɔni oui il se vante quoi c'est-à-dire qu'il est convaincu que ale bɛ mun na a ka ɲi k'a sɔrɔ a bɛ mun na k'a man ɲi baara fu de don disons a tɛ komi a man ɲi quoi n'i ko k'a man ɲi o ye haramu de ye quoi n'i ko mɔgɔ bɛ sun na n'i ko o ye haramu ye o tɛ quoi haramu tɛ dɛ baara fu de don parce que munna baara fu de don Ala m'a bila nin na quoi Ala y'i bila mun na i b'a kɛ i bɛ fisamaciya sɔrɔ mais a m'i bila mun na n'i ko k'i b'a kɛ baara fu de don bon ko mun de y'u ka baara kɛ baara fu ye ko o y'u ɲɛ ci ka bɔ Ala ka ayaw kan ulaika allazina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi nafila de don yala su ni ye nafila ye wa farida de don nafila de don bon i bɛ kɔrɔna bɛɛ yala i tɛ nafila sun ye Allah mais nafila a bɛ kɔrɔna sɔrɔ jumɛn a bɛ kɔrɔna sura 17 a ye mun de fɔ aya 28 wa min al-layli fatahajjad bihi naflatan laka naflatan laka ye nafila mɛn k'i cɛsiri nafila seli la su seli la farida kɔfɛ jidili bɛ se ka kɛ a bɛ kɛ wagati min na fana a ko i ka su kilankɛ sɔrɔ a to yen su ka kilankɛ sɔrɔ ani ka taa bila kɛnɛ ci wagati o wagati kɔnɔna na i bɛ jɔ o wagati fo ka taa kɛnɛ ci wagati walima i b'o kɛ 2 ye ni o ye 2 heures walima i b'o kɛ 3 ye walima 3 heures i bɛ nafila seli kɛ n'i wulila sisan k'a fɔ k'i bɛ nafila seli kɛ baara fu de don i bɛ si bɛɛ kɛ ka seli tilegan fɛ nafila baara fu de don Ala mɔgɔ foyi t'a la parce que a ye aya dɔ f'i ye quoi e kan ka nafila nin kɛ parce que a ko k'ale seli bila wagati de kɔnɔ inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta kɔnɔ sura 4 aya 100 aya 3 seli nin ma bila seli bilara wagati de kɔnɔ ka bila i tɛ wuli dɔrɔn ka sin k'a fɔ k'i bɛ seli ten ayi ko in tɛ ten tile nu fila tile camancɛ ni tile jɛngɛnna ka bɔ camancɛ la ani su wagati dɔ o tɛ wa non wala tɛ non an ka olu ye ɲininkali wɛrɛ a lamɛn an bɛ tɛmɛ n'a ye a ko su kibaruya kunkan ko la farida de bɛ yen mais nafila tɛ yen a farida ye jumɛn ye ya ayyuhal ladzina amanu minnu ko olu limaniyalen don bɛɛ tɛ dɛ kutiba alaykumus siyamu ko sun kɔni kɛra aw ma farida ye dɛ kama kutiba alal ladzina min qablikum i n'a fɔ a y'a farida manto tɛmɛnɛw kan ka aw ɲɛ la'allakum tattaqun ko a na kɛ a dɔ la an na ala ɲɛ siranya sɔrɔ o fɛ kɔrɔfɔ bɛ ka faamu kɔrɔna sura 2 aya 100 aya 83 o sɔrɔla d'accord ni e tɛmɛna o la e bɛ kɔrɔna yala est ce que sun ko kuma bɛ f'i ye fan wɛrɛ fɛ wa est ce que nafila ko kuma bɛ fɔ i ye wa i b'a yala i tɛ nafila kɔni ye bilen mais sun bɛ na wagati wɛrɛ kɔnɔna na sun bɛ na wagati wɛrɛ kɔnɔ o wagati ye jumɛn a dɔ fɔra i ye tumana min na Mamadu Lamini kɔrɔni sura 66 aya fɔlɔ a ko k'a y'a ka muso haramu Ala ko i bɛ woro sara o woro sara la a ye baloko fɔ ka fɛrɛbɔ fɔ ka jɔn k'an hɔrɔn yanni fɔ ni o si se t'i ye k'i ka tile saba sun donc sun nana yen donc farida sun kɔfɛ ni e kan ka sun o bɛ yen sun nana yen
su nana tuma jumɛn la tuguni kɔrɔna fan jɔn mujadala aya ni bolo ko discussion kuran sɔrɔ 58 aya 3 a ko mɔgɔ minnu bɛ u ba ka taafe ta k'a siri u muso la Allahu akbar. a dɔw bɛ n'u ye baga ta dɔrɔn u b'a fɔ ko bon ko olu ye ba ka taafe siri i la bon ko vraiment ko nin ye impoliya kuma ba ye o fana ni haram tɛ kelen ye nin fana ye kuma juguba ye ka tɛmɛ dɔ in kan ko parce que ko ba kelen dɔrɔn de bɛ k'a y'a baw bonya dɛ nin ye impoliya kuma de bɔ ko d'accord ne y'i nɔ minɛ i bɛ woro sara o woro sara walasa i ka kafoɲɔgɔnya ɲini muso in fɛ donc sisan walasa i ka kafoɲɔgɔnya ɲini i bɛ woro sara o woro ye ko ka misikina 60 de balo walima e bɛ jɔn dɔ kan wɛrɛ walima i bɛ tile 60 sun kan kalo 2 sun ka tuguni sun ɲɔgɔn kalo kelen tɛ dɛ tile 60 de sun 60 kalo 2 walasa ni ala ka ya donc ni sun ka farida ni o ye tagama ye walima bana ni o dɔ de ma y'i sɔrɔ e tɛ tile kelen to ye dɛ k'a fɔ vraiment n sɛgɛnna nin je in na n b'a to yen dɛ karamɔgɔkɛ e nin bɛ dɛ sun nana ye a ko sun nana suratu nisa ye kɔnɔ aya 92 a bɛ na ni mɔgɔ mun bɛ mɔgɔ kasara ka sɔrɔ dabɔn kama tɛ quoi i ye mɔgɔ dɔ faga ka sɔrɔ accident mobili la walima moto la walima nɛgɛso la walima c'est à dire que a ye koro yɛrɛ dɔ wuli yɛrɛ i m'a dabɔ a fagali yɛrɛ kama mais i y'a corrigé dɔrɔn vraiment ale kɔni a binna dɔrɔn a ma wuli bilen e t'a tun t'o ye quoi c'est un accident a bɛ kɛ quoi voilà donc o dilantɔ la ko n'a kɛra mumini ye ni limanajɔn tun de don comme e ɲɔgɔnna donc ko parce que fitina bɛ na aw ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ kɛ quoi suratu hujurata aya 9 a bɛ kɛ c'est-à-dire baaraw de don donc n'o kɛra a bɛ dilancogo fana fɔ o ye quoi o fɔtɔla a bɛ na ni sun ye quoi ni a tɔ in se t'i ye an t'a tɔ fɔ siɲɛ kelen a tɔ a bɛ mɔgɔ nafa k'i ka jɔn kelen kan hɔrɔn i ka sɔrɔ ka nisɔngɔ sara a balimaw ye kɔrɔfɔ bɛ ka faamu na se t'i ye i bɛ tile 60 kalo 2 sun ka tugu ɲɔgɔn na walasa ala ka yafa i ma o jugu la mais n'a y'a sɔrɔ e ye mɔgɔ min faga a ka mɔgɔw o tɛ limanajɔn ye a lamɛn dɛ mais ale ye limanajɔn olu tɛ limanajɔn ye kɛlɛ yɛrɛ bɛ aw ni ɲɔgɔn cɛla la diinɛ ko kɛlɛ k'i kana nisɔngɔ sara o ye i bɛ janw kan yɔrɔ i bɛ dan o parce que n'i ye nisɔngɔ sara o ye o bɛ se ka wari in kɛ k'i kɛlɛ ala b'a dɔn aw t'a dɔn mais n'a y'a sɔrɔ limanajɔn de don mais a ka mɔgɔ ninnu tɛ limanajɔn ye mais bɛnkan bɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ c'est à dire que bɛɛ k'i ta kɛ lakum dinukum waliya din aw tɛ ka kɛlɛ o b'u ka kow la aw b'a ka kow la a kow la i bɛ nisɔngɔ sara ni o si se t'i ye i bɛ kalo 2 sun ka tugu ɲɔgɔn na sun nana ye sun nana tuguni suratul maida kɔnɔna na aya 92 ani 2 95 96 95 a ko n'aw taara aw bɛ ka taa hiji la ni aw wulila hiji taga kama ko aw donna sanuya kɔnɔna na ni ala ye bagan kantigɛli bali aw tɛ bagan kantigɛ fɔ aw ka taa a ka na fo aw ka taa yen quoi n'aw taara bagan dɔ bɛ kantigɛ ye o ye ala ka bagan ye aw bɛ segin ka na fana aw kana bagan kantigɛ parce que a bɛɛ aw bɛ sanuya kɔnɔna na fo n'a kɛra n'a bɛ taa ji fɛ k'a bɛ se ka ji kɔnɔ fɛnw minɛ parce que ji kɔnɔ fɛnw olu jatelen don sogo kɛnɛ fɛ a bɛ kuranu dani yɛrɛ su sura kɔnɔna na aya 12 a ko ji ni ala ye jiw kɛ baw kɛ aw bɛ fɛn bɔ a kɔnɔna na ni o ye masirimafɛnw ani sogo kɛnɛ donc sogo kɛnɛ fɔra ka ban o de kosɔn jɛgɛ tɛ kantigɛ de bɛ fɛn mun minɛ a kɔnɔ ale ye ala ko sogo kɛnɛ de don bagan a
tɛ fɔ sogo kɛnɛ i b'a kan tigɛ de k'a bɔsɔ a bɛ fɔ ko sogo kɛnɛ sisan awɔ donc dɔ in don a ko sogo kɛnɛ déjà donc i b'a dun dɔrɔn fo n'a kɛra a bɛ ji kan n'o tɛ fɛlɛ bɔ balilen don mais n'i ye fɛlɛ bɔ parce que o fana bɛ to ka u kun bɔ c'est à dire wɔrɔnin ninnu n'i bɛ o sira ninnu a bɛ to ka sanfɛ tɛ dɛ yarɔ i y'a ye sisan sanfɛ tagalaw de ka ca n'o tɛ dugumatalaw fana bɛ yen mais n'i bɛ taa duguma lajarabi ko dan de don i tɛ se ka bagan dɔw faga dɛ mais o wagati de a bɛ na jɔ ka to ka i kɛlɛ ka to k'i da kɔrɔbɔ walasa i k'ale faga n'i y'a faga dɔrɔn ko ala ko ne y'i nɔ minɛ i bɛ woro sara n'i seginna ka na i ye bagan mun faga i bɛ mɔgɔ ladiri fila wele k'a sigi i b'a fɔ ko bɔn i ye bagan mun faga i b'a ɲɔgɔnna i bɛ o bagan fɔ u ye donc olu de bɛ se ka a ɲɔgɔnna fɔ i ye i ka bagan marata la bɔ ani nin bagan sugu de bɛ bɛn o la kelen minɛ i k'a faga ala ye n'i y'a faga i b'a sogo sarakati i t'a dun walasa ala ka yafa i ma ko n'a se t'i ye i ka sun don sun nana ye n bɛ ka kɔrɔfɔ faamu kosɛbɛ kosɛbɛ laɲini an ba mariyama a tun bɛ a jiginna don min na a kamana ganna a denko in na parce que denko nin a ye kɔnɔ ta u y'a lagosi kosɛbɛ ko jɛnɛyakɛla de don surtout mariyama kɔnɔna na 26 n'i ma fili dɛ 26 ka jigin donc kuma nin nana ye tuma min na a kamana ganna a tin wulila a la don min na a taara a bɔra dugu kɔnɔna na a taara jigin kungo kɔnɔna na yɔrɔ dɔ la tamuru sun dɔ jukɔrɔ o y'a sɔrɔ ji bɛ yen tamuru bɛ yen kɔrɔfɔ bɛ ka faamu ala ko bɔn nin bi i bɛ dumuni kɛ k'i fa n'i ye dumuni kɛ k'i fa i bɛ sun don n'i ye sun don kamanagan mun bɛ e la nin ye tan ne b'a wuli quoi sabula n bɛna den in bila ka kuma i nɔ na a ko 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 i b'a kɛ mais i bɛ sun don e ka laɲini e ka kamana gannen do fɛn min n bɛna wuli ni sun ye n bɛna ni senu bila a la a bɛna kuma mɔgɔ fɛ a kɛra tan quoi donc ni haji dɔ b'i bolo i bɛ se ka sun don aju kama ni o aju ɲini o haji ɲinitɔ la ye a ɲɛnabɔli ye walima a sɔrɔli sun banna mais k'a fɔ k'i bɛ wuli dɔrɔn ka sun ten ko sun baraji tɛ sun na sun yɛrɛ a bɛ yafa de se mɔgɔ ma ala ɲɛ siran ɲɛ mais baraji fɛn mun bɛ ji di ka baara ji di ayi o tɛ a tɛ seli la baraji tɛ seli la baraji tɛ sun na baraji tɛ jakabɔ la a bɛ sanuya de se mɔgɔ ma ani ala ɲɛ siran ɲɛ ani yafa kɔrɔfɔ bɛ ka faamu bon sisan ale la nafila tɛ ale la donc o ye mun dalaga o tɛ tiɲɛ an k'o to yen Haidara an ka serifu kɛ walekum salam wa rahmatulahi kɛra ale bɛ fɛ ka min dɔn ala ka alijinɛ yala a limitelen de don a bɛ cogo di ala ka alijinɛ k'a limitelen don wa a bɛ cogo di a ko ala ka alijinɛ fo bi an ɲɛ b'a la mɔgɔ fililen de ka ca kosɛbɛ ka tɛmɛ mɔgɔ kannadenw kan tiɲɛ don n'a sɔrɔ pilasi de tɛ ala bolo alijinɛ kɔnɔ o de la a bɛ nin cogo la a bɛ cogo e ka question de ka ɲi ala ye nin bɛ kuma de la a bɛ sɔn ka kiri ka caya a ko a ko ale b'a fɛ k'a dɔn quoi ale yɛrɛ kamana ganna quoi parce que jama kanalen ka dɔgɔn quoi bon yala arijana ko in de arijana yɛrɛ de koronnen don o de kosɔn ko in bɛ tan de wa a tɛ mɔgɔw de bɔ o de kosɔn ko a y'a kɛ ten de wa a yɛrɛ kamana gannen tuma dɔ la a bɛ to ka miiri ni nin ye bon ale b'i jaabi kɔrɔna sura 3 kɔnɔna na aya kɛmɛ ani aya 37 a k'i ma ko k'an ka ɲɔgɔn dan hɛrɛma kow la an ka ɲɔgɔn fadenya baara ɲuman kɛli la an ka ɲɔgɔn dan ala ka yafa ɲinini ma sabula munna ale ye arijɛnɛ kɛ k'a bila mɔgɔw ye arijɛnɛ nin tellement que a waralen don comme sankolo waralen don cogo min na ni dugumakolo waralen don a place koronnen tɛ dɛ a bɛ comme dilan koronnen ma ɲi i bɛ dilan belebele fo i bɛ to ka yɛlɛma
donc arjana koronin ta arjana wakalen do ka waka ko jugu be wala sa e ka famu a wakalen do comme sangolo wakalen do jugu men ani dugu bolo Quran surah jumɛn kɔnɔ Quran surah 7 aya 137 e nin famu wa jahannama sam suratu sajadi kɔnɔna na Quran surah 32 aya 17 ko ale bɛ jahannama kɔni fa ka sɔsɔ la amla anna jahannama nal jinnati wan nas ajma'in a bɛ jinɛw ani adamadenw kɛ ka yen fa ka sɔsɔ cɔ e ka ɲininkali jaabi filɛ nin ye arjana koronin ta arjana wakalen do waaleykum salaam wa rahmatullahi Badri, Sadibu. est-ce que a jega question fɛngɛ jaabi ye Jɔn? a ko ko ale a fɛrɛli yɔrɔ tɛ dɛ ko mun na ala kelen don ka mɔgɔnifin mun bɛ don a kɔnɔ k'o restreint bon a ma restreint an de y'a restreint adamaden yɛrɛ de y'a restreint a yɛrɛ ye a y'o de fɔ suratu larafi kɔnɔna na Quran sura 7 aya 16 17 mais a baro bɛ daminɛ depuis 11 tumana mɛnɛ iblisi ala mɛ iblisi ala ye a kunnagoya an fa cɛkɔrɔba adama nɔfɛ iblisi y'i kali a ko bɔn sisan kɛlɛ bɛ na don ne ni adama cɛ a n'a bɔnsɔn n bɛna kɛ cogo di puisque i ye ne fili ka bɔ e ye ne kunnagoya cɛ in nɔfɛ ne ani n ka zuriya sɛtani a n'a ka zuriya quoi fana bɛna den minnu sɔrɔ a bɛna kɛ adama a n'a ka zuriya jugu ye quoi ko o bɛna kɛ yɔrɔ la an tɛ u ye quoi adamadenw tɛ jinɛ ninnu ye quoi sɛtani a aya 19 17 ou bien 17 ko olu bɛ an ye 27 suratul larafi arafi aya 27 olu bɛ an ye mais an tɛ u ye mais a ko a aya 16 17 ko sɛtani bɛ taa balamini mɔgɔninfinw ni ala ka sira cɛ ala ka sira ye jumɛn ye idina siratal mustaqim o tɛ Kuranu ya kosɛbɛ bon k'ale bɛ sigi u ɲɛfɛ ale bɛ tila ka sigi u kɔfɛ ale bɛ sigi u kiniyanfan ani u numan ko taayɔrɔ t'u fɛ ko parce que munna adamadenw la fanba ko o ni dungo de ka d'u ye karamɔgɔkɛ o de kosɔn alijana tagalaw man ca bon setan ma ko fana de ka di adamadenw ye kosɛbɛ o de jara adamadenw ye y'a ye parce que fili de ka d'u ye ko fili de ka d'u yɛrɛ ye o de kosɔn caman tɛna don alijana kɔnɔna na mais a tɛ komi i n'a fɔ ala yɛrɛ de ye baara nin kɛ ayi ala ko a ye adamaden dan ka bɔ ɲagami fɛn dɔ la ɲagami fɛn kabakoma suratul Al-In sanu Quran sura 76 aya fɔlɔ aya filanan aya sabanan ko ka an dilan ka an kɛ adamaden ye k'an bɛɛ an kɛ yelikɛla ani mɛnnikɛla ka sira fila yira nin sira ka ɲi nin sira jɛngɛnen don ko ka hakili bila an na ka sɔrɔ ka cidenw ci a ma ka kitabu di a ma ko sira in kɔni filɛ nin ye sisan i ka indépendance filɛ nin ye i yɛrɛ bolo tu as ton libre c'est le libre arbitre e yɛrɛ de bɛ i ka sira suganti i yɛrɛ ye o de kosɔn i m'a ye comme ni sago de ka di mɔgɔw ye ni Kuranu fɔraw ye Kuranu man d'u ye ko parce que Kuranu ye tiɲɛ ko k'a sɔrɔ adamadenw la fanba tɛ tiɲɛ a bɛ Kuranu sura jumɛn jɔn de tun bɛ ka jara o ye laban ye n bɔra ka hakili jigin kɛ Mariyama ala bɛ kuma Mariyama fɛ fɛn kɔrɔ tamaro dugu kɔrɔ awɔ effectivement ne y'a yɔrɔ kalan don a ye hakili fɛn dɔɔni n bɛ fɛ k'a dɔn de jati est ce que muso wɛrɛ bɛ yen awɔ ala kumana mun fɛ komi a kumana Mariyama fɛ cogoya min na a bɛ suratu tɔ taha kɔnɔna na aya 12 aya 12 de don kasas a bɛ taha fana kɔnɔna na
a bɛ taa kɔnɔ a bɛ kasase kɔnɔ ala kumana muso wɛrɛ fɛ a kumana musa ba fɛ a kumana fɛ a ko i bɛ den sin di den ma ni siranna i bɛ kurun dilan i bɛ sin d'a ma fɔlɔ n'a ye sin min i b'a bila kurun kɔnɔna na i bɛ taa fili ji kɔnɔna na i b'a bila ji sanfɛ ko ne ala bɛ den segin i ma a ye 7 mugani seegin a ye 7 ka jigin a wahayi kɛ o muso a ma muso ni tɔgɔ fɔ muso kelen de tɔgɔ fɔra kurani kɔnɔ ni o ye Mariama mais kuma kɛra muso wɛrɛ fɛ mun tɛ ale ye kasasi aya 10 Toha fana kɔnɔ a kan ka sɔrɔ Toha fana kɔnɔ mais wasa kɛra e ka ɲininkali de filɛ nin muso wɛrɛ kuma kɛra muso wɛrɛ fɛ ka instruction dɔ d'a ma i n'a fɔ instruction dira an ba ma Mariama ma cogo min na olu ka wahiyu tɛ k'a fɔ ko i bɛ taa ci fɔ olu ka wahiyu a bɛ fɛ k'a ladɔnniya ko dɔ la k'a ka nin kɛ den a tilara ka segin den ma parce que a ye den daminɛ o bɔr'o fana ka di dɛ o ye den tɔmɔ ka bɔ ji la ka taa Firawuna ka mɔgɔw de y'a tɔmɔ ka taa n'a ye o ko ko nin tɛ se ka faga ko nin bɔra min k'a bɔra ji Mose ji kɔnɔfɛn o ji kɔnɔfɛn na Musa kɔrɔfɔ bɛ ka faamu o ye musow minnu bɛ sin di ni wari sara sira ye o y'a musow wele u b'a di a tɛ sɔn ka sin minɛ Ala ko k'an y'a da minɛ quoi walasa a kana sin wɛrɛ min parce que a ka laɲini a bɛ fɛ ka a ye layidu mun ta ba ye a bɛ na o kɛ quoi k'a bɛ den segin ba in ma maintenant bon 38 ayi donc finalement mun de bɛna kɛ comme o y'a sɔrɔ Musa balimamuso dɔ fana tun bɛ yen mun tɔgɔ ye Mari a ye Mari de parce que ba in ma da Ala ka layidu na kosɛbɛ a sirannen don a siranna quoi voilà a tora siga la ko a denmuso kɔrɔbalen ko a ka taa kurun ni bɛlɛn ko in bɛ taa laban cogo min na donc o de taara bɛlɛnni kɛ fo ka taa o ye den tɔmɔ fo ka taa n'a ye faamaw fɛ a balimamuso ni bɛɛ kalama a balimamuso de taara yen munumunu na enquête la a y'a mɛn fana k'a fɔ ko den bannen don bɛɛ ka sin na donc ale de ko ko muso dɔ bɛ yen a ma fɔ ale ba dɛ a ma fɔ Musa ba dɛ ko sɔɔni ko ba yɛrɛ tun b'a fɔ ko ale den de don ko ne Ala yɛrɛ de ye muso nin daminɛ sɔɔni a tun bɛna fɔ a den de don n'a tun y'a fɔ a den de don a bɛ parce que a tun ye sariya dɔ sigi Israël ka denw musow o bɛ jigin o jigin mun kɛ a den cɛman bɛɛ bɛ faga parce que a ka lɔnni kɔnɔ a y'a ye k'a fɔ den cɛman dɔ bɛna bange o cɛla Israël ka denw cɛla minnu bɛ jɔnya la olu de a dɔw bɛna kɛ sababu ye k'a ka fanga dafiri donc a tun ye sariya dɔ sigi a tun bɛ den cɛman bɛɛ faga donc ni muso tun y'a fɔ ko ale den dɔ don o tun b'a faga ko sɔɔni muso yɛrɛ tun bɛna fɔ ko ne Ala de y'a da daminɛ ko bɔn a dɔgɔmuso ko a kɔrɔmuso Musa kɔrɔmuso ko k'ale kɔni bɛ muso dɔ dɔn k'o fana bɛ sin di denw u ko k'o fana sin ka di dɛ a ko ko taa o wele donc o de taara a ba wele Musa yɛrɛ ba sisan Musa ba nana a ye sin d'a ma dɔrɔn sin na k'a minɛ ko bɔn i bɛ to ka na sin di petini ma yan Ami sara a kɛra tɔnɔ bila ye o ka kɔrɔfɔ faamu donc o ba o muso kuma kɛra a fɛ e ka ɲininkali jaabi de bi taa an b'a bila yan